Lima I vatolu amo Samoa I manuia le nei aso. Le pepelea e fai malai Asala uta ia tonu tai isofu vai vai Ualiu tino le upu O ia lea e fai masulu Le tupu musu O Samoa e whana waile tupu Samoa tula I mai tatota Ni sapai Le pepe le kerisi masi Uofa na umai Si fasela mga Se tufo ia oceana Ole kerisi masi Ifai mama usanga Olon fana mai Ia mana loai Samoa tula I
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Malo le li I e whamabau. E fia le li I ana mea na whai. E sila mai oia I le lalolangi o na ngatete ai lea. E papa I atu ia I maunga o na pupusa ai lea. O te pese I le li I lo neiolanga. O te whai pesenga I lo uatua a o uola. E malie lo mawhau ia te ia. O te fia la mau. Ile alii lo mātou tamae o le langi. Ia vi ia lava oe le nei tae au o le tae au singsengi ma le tae au manino o le asafou ua e amai. Ua mātou mole mawina lo wanga le leimalo walofa. Le nei tae au fou a wai le lava se tasi mātou te mawai le ola wana o lava. A mātou wawa ai le tafa mai o ata o le tae au. Ua tala mai le langi. Le siri ese o au lava ngā luenga ma mana. Mātou pese fia malanga ina lo manu malo nei tae au. Mātou whape atu e pa ia lava oe le tua au. O le tua e malia I mana oe me le lei malava. O le tua siri ese maramatau tia. O le atua mamalu, ma le atua mamana. E fo ia te oe o me o malavana e whaia. Le ai lava ma se tusa ma oe. O lava le alefa ma le o meka o le matanga marangata anga o le mua ma le muli. O le walofa, o le wha maoni, ma le wanga le leilo mātua tua e tu maulava e o ngata anga o me o malava. O le tupu lava oe o tupu, o le atua malosi, o le tupu o le whaavavau ma le li o le file mu. O le tua oe la eirivi inga o malu o le tua oe pulupulu le matango fie. Tama, whaaftai te le lava I lau mea lofa. Le o le fau o mātou maua nei tae au. Mātou whaaftai o le fau ua tūte madu whai ngā marolonga sa tofa whaai o tangata. O e whaapopol nei aso fau lo lātou se fua ma le mātou ne yola o mātou o lia ili nei aso tofi. Sfultasi ia yaso le masino te semba o le mātou whalau o nei tu sanga. Ia ole mātou malanga o nei yaso oi ea mātou te manuai ua nao o lava. Ua na oi foi o le mātou tua. O le whamaruia ia e mātou ua mātou tuina tuai o Aotama. Ia le mātou whalau o nei yaso tau te mai whamana mole. Whalau o whai nei. Manuia whaiwale a whengai ma le tino.
le nei so fou wa e amai mātou talo fo yo lo fa wa pea a onga national whanau nei vai taimara tu sanga wa mātou iai maru tia ma leo ina la tau le paolo wa ao maru ia foi fai volo fe ngai malim ta mai fai a onga longa fa mala o ina nei mātou whanau ya e mana tu pesa mo le tunu pele le loto le mātou talo fa maru ia le tunu o le tunu e fa mai ia te oe maru ia ona te tai maru ia mātou tangata uma ele ngate samo fa penaso se vai ngol nei lalo langi o lalam papa au ai ma ria fo nei atu New Zealand o lo matu no fo mama wai i o le na fo te talo po atu uma o le nei lalo langi le fai lava ngalo le te talo ma le fa fong anga ma le tu iman mul panga na yamato matua tu asen sino le tunu i malu mo te malawa nei yaso matu talo te to roina la to le mafo na fano lo lofa lango maluina yo la tu tonga tingao fe ngai mai la to ma ia maua pero lato se fua laude le tino sidi lava ele anganga. Ia o mea o malawhara mātu whaia ni aso, tangata malana whai no mātu tua whaia lava ina ia fo iatu le vi inga ia te oe. Ta mā whaa manuia mai ele tautua reda sa mora ni aso atoa ua mātu wole. Ma mātu wala au i nei mea malawa. E ala swafa manu malo Yesu ki risolo mātu ni mora mātu whaola. Amen. vi i tātou nei, ole vi ingo le tua langina la fai pese al kolisi fa fai au i malu. Ole tau tomo orwede sa moas falima e batolu a moas hauni mai mo le tātou. Proklame maru al tai haui nai se kone.
Radio Samoa. Tasilima Ivatonu Amo. Good morning. In this update, a call for the government to follow Australia's lead and take a harder line against social media. An interim report from Parliament's Education Committee has found social media is exposing young people to a wide range of harm. It's recommending a regulator for online safety and suggests New Zealand consider banning under-16s from social media like Australia started doing yesterday. Online safety educator and cyber safety expert John Parsons says there should also be ads reminding parents of their roles in raising their children. 6 o'clock and 7 o'clock at night, we'll see advertisements that say speed kills. Social media devastates families as well. At least 22 people have been killed and 16 others injured after two adjacent buildings collapsed in Fez, one of Morocco's oldest cities. 8 families lived in one of the buildings where a traditional Muslim birth celebration was being held. The other was unoccupied. Rescue workers and residents have been seen digging through rubble through the night looking for survivors. Police in Hamilton are urgently appealing for information about a 7-year-old boy who hasn't returned from visiting a friend in the area of Deanwell. Tyrese was last seen around 4 p.m. yesterday wearing orange shorts, a black t-shirt with a dragon on the front and turquoise Croc shoes. Anyone who has information about Tyrese's whereabouts is urged to contact police immediately. Fire permits will be required for any open-air fires in South Marlborough from today. Fire and Emergency says the area is rapidly drying out, so any fire that escapes will be difficult to control. Nelson Marlborough Group Manager Chris Hale says grass fires can move quickly when backed by strong winds. He says it doesn't mean people can't burn, but having a permit allows fire crews to know what's burning and where. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, injuries continue to haunt New Zealand after the opening day of the second cricket test against the West Indies in Wellington. The host looks set to miss Blair Tickner for the rest of the series with a shoulder injury. He returned career best figures of 4 for 32 from 16 overs in helping dismiss the visitors for 205. The Black Caps are 24 without loss at stumps. All Blacks wing Sevu Reece is poised to depart New Zealand rugby next year for French club Perpignan. And the Tasmania Jack Jumpers have applied to the brakes to a fast-starting southeast Melbourne to notch just a second Australian Basketball League win from their last 9 starts. The Jack Jumpers trailed by 9 at quarter time, but strangled the Phoenix after that for an 89-81 win. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O bonde tai ao no whaatalofa mo whaawheloa e whaatu lima fo i le matele man mi ngau te tawai sa mona te pele e le pa ia man malo la whaafunganga re tai ao sing malo la wala se fua manuia. Whamalo fo le tano ia le folau o mai ese i momuan tātu awen vi inga man whaafutai le tua o le tātu whaapolo man whaasangi le tātu tua i lona alofa. O re nei fo tātu o rira nei aso o le aso o whaia le tua tātu te ori ma tātu fia iai. Patpatia whaatasi leanga le lei o le tātu tupu siri le langi o le ua mboni mai folu tu si fua mo le mātu wola talo fo ina tu o mai le tātu mawhatanga le tai au ananafi o le ua tātu sila whae manuia nei tai au e fo iai periwi inga le tātu tua alo fo mai le tātu matai e le langi tau tai tātu fo lau nei aso ma tātu fo lau le laulo na alofa o tātu iai nei fo ia stofi se fulu maltasi ai aso o le masino te semba o tātu fo lau o le lua fe lua se fulu ma le lima ia o se mai la whafonga por kalame maru le tai au radio Samoa lima eva toro amoro to ora nei tamai meni so so mai insinio tātu Facebook ma le YouTube radio Samoa se rata si batia ba fenga pesta au jelo sio ia wa fa tau tuai dolo to pa e bolu to malu se pa e tu la eva e le tai au nei ia a mai o le tai au tātu ave fatasi vi inga le tua na o le tua lava wa bawai le ola le wa mawelo tu se fo ba ma to marasi e le nei foi tai au fo Liba o tele tu lai hono, am taito nei foi asa fo si mai la mai mo na fonga ole lui tau walaso.
hui tau mō le aso. Suinga le lei i le pō le Keresimasi. Good changes at the night of Christmas. Mātaio, ma tā upu e lua, a olona foi upu e se furu ma le lua. Na faa iloa i a te ilatou i le miti. Aua ne i fo i atu i a he rota. O na latou wō ai lea, i lo latou nu, i le tasi ala. Suinga le lei, i le pō le Keresimasi. Good changes at the night of Christmas. Fai mai le tala mātaio. Ina ua ifo atu le au mākoi, i le pepe o le Keresimasi, i le pō o le ulua i Keresimasi. Na faa iloa e le atua i le au mākoi i le miti. Sui le ala e toe fo'i ai. Aua le toe fo'i i a he rota. O le toe fo'i i a he rota. O lo o ta oto ai. Ala o le faa maua lunga. Ala o le fasioti tangata. Ala o le faa sausili. Ala o le lea lofa. Ai a sui le ala e toe fo'i ai. O suinga le leia. O lo ta oto ai. Le lofa. Le loto faa maangalo. Le loto maulalo. Ma le fia lo loto faa le atua. Samo ai. O le isi lea tā ua. O le pō le Keresimasi. Na sui ai e le atua. Le ala e toe fo'i ai. Le au mākoi. Sui mai le mea leanga. I le mea e le lei. Sui mai le mea e matanga. I le mea e matanga o fie. Sui mai i le mea e sese. I le mea e sao. Tasi lea o fe au tāua o le pō le Keresimasi. O suinga le lei. I le soifua ma le ola. O le tangata faa tua. A o e sa au ni atu samo. E faa manatu lau Keresimasi. O le nei foi tausanga. Ia iai se suinga fou. Ia iai se suinga le lei. Ai a i le nei Keresimasi. Pe a se i fai ia se suinga. Mai le ola tau i masui. I le loto faa maangalo. Mai le ola faa maawalunga. I le loto maawalalo. Mai le ola faa sausili. I le ola loto alofa. Fai ia se suinga. A o faa manatu. Lau Keresimasi o le nei foi tausanga. Tātou tatalo. Le atua mamanae. Ina ua suia e le atua le ala e toe foi ai mākoi. Ia faa pea foi o na suia. O mātou ala. Mai le mea e le anga. I le mea e le lei. Mai le mea e sese. I le mea e sao. Tātou ia malau fio i fe au mga aluenga o le nei aso. E tonu ma le lei ai mea uma. Lo la swafa Yesu lo mātou wali ma le whaola ua mātou tatalo atua i nei. Amen.
tu mame alofa au watu ya Yesu. Iko watu malefia Osana ma aleluya Wapepese mafa amanuia Wapana mailenesia Eilo na ua ole malo Ole aliki ole filenu Tato pepe se fatasi Ile pepe Ole kirisi basi Pepe Christmasi man vai pesellä PCO ina was for tolu mala fala wachia nile tulai onolle polkala me balwale tai radio samos falima eva tolu a bonai minute on matua ifa pa o fo lo tatu musika tai au fa fifia oi ia ma fa pena fo yo na fa mal si au le tino le lo si tu manga ngo ne tai fa mal si mai fa ta fitel ba yaso ia mo tatou e ngadu lue le aso fuai o las forele ia mo la to ia fa au pe na sto na mana sa ka fai ele kai anga mo ko va yaso to kwata le fitel ta ne ma ne pe fa avano mo so taimi mo ta po kala me reto le olla fa le nam tato ma lu ta fa le nganga ne fo ta fo te pena ma sunga ya pasta la fa le copa today in history ta ba vai pa me tupu le aso se fulu maltasio te sema ele telo to sanga ba vai le ta ina fitu ele ta ne mo fa pongo ta fo le ngal pro ta ne pe ta fitu por kala bena a mata il tatu ta ya se bobo ta do va vai po ba no wala le ta ya fo Lugo la wala nei vai ngole tai fo manaya wa makwa ilangu me maka fa solo ako ma lugo la wala nei vai ngole tai na le sin fia tatu kala coat a la no me mata ai makwa se la wa ka ko e la le vai ngalo te ba ya tole mu mai pe ana masine tatu tasi ku me wa ngai fenua pai mo tatu la malanga mai sifo tatu ye pe sifo le highways from Leono Lincoln Road anga tatu mumu mai Facebook loka city bound or Spuruano pauna vai ngale mumu mai mo tantono mana kame North Shore Northern Motorway city bound Rosedale Silverdale pauna vai ngale mumu mai ne vai ngale tai au oi si vai ngoma ai kwa manga ya ka koreon mala bale le sama-sama no winga la pisia la flow le ya ia fa pena fo i tantono mana ngatu nei sautianga i tauranga kilani le city bound or le State Highway 1 pisi lai kikia manurewa on ramp nei bang o tai au isi bang o malava kwa siki paleng ya tatou lunga na la wala ele nei taimi o le tai au mo tatou ia olo o malanga i tutu vanga o le tai au fo afta vale to al tai malava on sa de leilo sit sila o stai tu la fono lunga la wala mai sanga le mula nga i tutu vanga ole le fo tai au fo Eva mai pe i de radio kasi lima i vakolu amo. Pai ga mata ele talo tawra ne foi tai fo tama ki makoro wo ki lani no au ki lani no fa fa salanga radio samos futbat o ele manu era de vai ngora tai ha va tu o la sole se foi de au de leio ni kai au se sulu mai o la o mala mai fa o makwai ara langa fie la usu malaka poro ni kai au ma na ir sulu mai la tai fo wingo tau fa mo bina mo ki lani le so la fa solo na langi le leile tau awa ia nisho taimi va tu el taimi la o de po wai timu
mama shower ini sabayang o kilani yang mari masabidi mai sau te sifo lua se fulu ono o manunga na le bebela fa mo wina mo o kilani le so se fulu ono lona ma wala lo tai pe audio la fa sa foi na awa langi le leini so taimi ini sabayang o kilani pa wai timu mama shower ta baru le tai au lua se fulu lona ma lunga vai ga yon tuatu la stona ai oka ka fe wale bo ka penga ia ma ke ka polo le le ini kai nga olas ko hai langi le lein tau la stona e te le vai o kilani langi le lein sa langi le lein so fu mara so lua pa o timu le so lulu o re so mara ia wow tala ia te o fa ma ngala vai tau nei foi taimi ole tai au staimi on tara vai foi le tulang o ile tau tele si vai ngaru sila pa pena foi tau sa mo mani si vai nga ole kelopeng vai ngala tamale na talo tau nei vai ole tai au no se fulu balu le o chane le tulai ono jo fai lua mo mai le Christmas ya pespesenga mo mori mai na namo nei vai taimi tu sanga o ta tu yai mal te talo mo mori le tualo tu se fo mana mata malo si mai mo ai nga o mala sa mo se Christmas fia ya tu nga ju tama ka ro ta au dia fai gol nei asa pesele mo Atali ese la ngona utangata uma ole lalo langi OTP iyama ile tala ole fa ole tanga ole asona malo iya ole apa la ole tanga say hallelujah osana utau kubalo ana say
Los mal tolu lo tani li tulai ono le fafonga le proklame manual time reader samos falima hei tolu amolo na se fulu martasia nei o aso ole mas toi masino le tusanga lua fe lo se fulu ma le lima mana to maria mai ore nei time le tai fe la boy fafonga ma nei bang le tai o tono lo mota malo le sifua fa tel tapo inga nei o tato matua tua sin sino le tono ala usu fo I nei fa na wiki le TV ia mai le tara proklame le tai ma le tai fa malo fa tai lo tu tapo inga ma lo tu te talo ma lu ai favor alo matam fa na le tono ma nei ma to fo inga wenga e o lo tu ai sa mo e le tai ma le tai au le lo so le tu tu manga wenga le tai ma lo la vale su e le fa ngofi ya kong fa man lo si ta to tu manga wenga o lo tu fi te tunga ia ma tu nga lu ai so ani mo le ati na ino ta tu ba inga pera vo ta tu e kale sia mal ta tu ma lo le fa fo mai le tu tono ta vale lo si fo inga wenga nei tai au fa fo le lu sa sao le mula ngai tuta mga wenga tai hao mai mo mai lunga on Facebook mari YouTube o le samo avet vi ngai le tua nei awala fo I fa te kono losi nei vai tau ma nei tol fo ta tu yai I on fanta fo ta yai ma tu fa sa lawa tu nei au kilani le tu sauti au kilani maruko ia ai o atu I lo mahota ia maluta vale so se meo e va mai ai so se vai ngore nei lo langi vi ila lo fo le tua ia mar fa taile fa se mai le foi taia fo panga o mala tara klame o fa felo mai fa tara fa nei taia so ki kilo po ai ka ko ai ngalo ka ko ma futa mi o fa mosa good morning alo fa taia mo nei foi taia fo maning manongi efu sis o man nei taia fo ala fa tu mo nei taia puao tu puao good morning ma no la si fo manuia to filau so di fa ese fi me spaia good morning ma no la si fo fa taia fa se mai nei foi taia so ki kilo sua walika te lo la fa fonga mai Samoa ala fatu nei tai au le tu pele ya male mai mo mai se mon suena ma lo la sui fua e le nei foi tai au fo o ai si fa fo wina tan yelu fa pena fo I o ai si va ngalo ki ko Christian tan pasa wo ka fe ver ponge wo mai e cerco wala po Mano fa taile fa se mane foi tai au fo Rachel Sila good morning malo si fu mai ava se mone talia malo lava fa taile fa se mane tai au fo But Spencer good morning sir malo fa taile fa se mai Jara Proclame si papa se di male ya malto te ba Aitino papa good morning Susi Tase la malam fa fu ngabe ngon tai malo Drake Maddox Radui Westy, the best. Malon si fu Lenisia, good morning. Malon si fu nei tai au fo. Ia va pena fo ia ko kedo ka ko ba anga right love life fight. Fight malon si fu nei tai au. Ia nga. O ka ko wa nga ka ko ba fu nei tai au fo malon fa te tele. Ia va pena fo ia kalama ainga maua. Good morning. So alo fa nei tai au fo fa tel fa te sima nei tai au fo. Ko kere ka ko kare sia ri tato mafuta nei tai fa te tele tadi mai to tua ale marol ta ro de samo iso se ba hanga lo e la mai papa o ni foi ba hanga le tai fo staimion tato va mai le o le fa do mai le swafa o le foi sa tanga tabarina le passi Glenines le fai lo mai le so na filon swafa staimion tato di tilo le ia mo nei tai o le potina maua mai le potile news talk said be na o foi tau iai o lo ye le tala more than 100 principals caught using government money on personal items tau fa Samoa e se lau pulea onga pe siri atu pulea onga wa maua fa ngai no tu per malo mola to wai e le ongi me so tai ingal wenga lo ngal ai so ilo jilo lai li poti o le ana au mai ana nafi o le annual report le okika the auditor journal o li poti le na fai lo ana nafi e o batula marcelau ia pulea onga fa onga tu per malo mola to wai do ngi me relate ngai o ile onga so titilo tula onga ia lo titilo tuna mai la to ngo Sutton Park School pe lo bangeles futasiafe on a staff planning meeting at Sky City
Te kura, kaupapa, Maori, o Mangere, whaalu le luas fulu afe on a boat cruise, and te kura kaupapa Maori o Tonga, Hokianga, they all often spent trip to Turkey for the principle with no clear business purpose. Leai ma se mafu anga te tau, manino mai ai o ni mafu anga te tau na malanga ai le pule. Ia o mea omana, whamaila le matanga luenga o ngā tawala mai I le minister ia Erica Stanford. E ova male lua afe whaselaua o ngā na whaile o kika. Ia pēna su ea lātou tusi foi ma whamamau. Only a handful were commented on by the Oritan Journal. Lana winga. E na o nai ea foi. E na o nai a o ngā. Sa foi. Na o nai a o ngā sa maua. Ia whamautu mai a lātou lipoti. Al telea, masalo steimi on whailoa lea. Il tūlanga il telea onga ma whamamonga na iai. Al tala na, o ke ofo fo ia, ai, o na uta watu no I ngoa onga. Ia a tono whaafo mai nisi pe whaia onga I, ia pe onga ini o lātou walo ia onga ia. Nisi na wa onga wa I, a tono statement wha manino o mai lea wa onga wa au ti loa tu e lua fe fase, ova ma lua fe fase la ia onga na whaia o kika whaile usuenga lātou tusi. Ai na ona ia onga leo whailo mai, lano inga statement o la whailo mai ia onga ia pe a whapea o te leo a onga. Ia na whaonga se pule a onga ia tu per malo. Ia mo nisi vaenga na uomaka waku ngisi o risi vaenga la ko fongo whai Sky City. Peona ile Sutton Park School, ia msaro po se fongo ka ua kere le fono. Ia a esfuru kasi afe ora, kwa ka ukare o penga umangkau se samima ko whawhai o I hotel sa Sky City pe a pe afu aku. Ile esfuru kasi afe mkwa kere foi. Ia whaso sola ne heile whapena. Ia ona na, o ana nafi, le na whailo mai ai e le matanga luenga o leo. Ia le swafa o le na maliu pe na tangata waleina. E mene o sawanga whaongai nei a nga ese. Na pasi I Glen Innes. So o le tangata tolsfulu ono tausanga le matua lea sa pueina leo. O na filtai o le sa tula I lana whamasinonga ma molia I le whasio tangata. Yeah, and also causing grievous bodily harm. So, o le homicide invitation, o lo whanga solo te minei walanga lua steppings, Sibrit pasi. O le pasi na malanga mai Glen Innes towards Oraki. Len tu poil whaawalawe. Ai o le ua confirm mai leo le asora nafi. Ai le taina lima le asora nafi. Na whailo mai ai o le suafo o le ua maliu o le sunga ia sefo leja. Lima sumala I vona tausanga o wai o Taiki Bay. So lo whanga so pela so suenga leo e nisio vaenga le mautu iai. Al tulangana o lo iai. O le titilo atu I moli mau. Tangata amasia lava o le dairy. O lo oi I le Fenge Church Subaret owner Bradford Patel. A tono o le taimi e tele le na a fea I le whare o loa e le sunga a sefo leja. He's a very nice and a humble guy. As tangata file mu. Ma anga le leifoi I tele taimi a fea I le whare o loa. Ia o ia foi le sa tam fai su ese swani ina ua ona maua tangata na fafon falolo o lo o wala au tangata mo se swani ia so o ia foi la lena tele nam swani ele velina o le ma tavana fan ma so o lo tata fa tali o lo tu va tu la so su valo January e tu la ia le tangata lena fai le foi fa o nganima I le Auckland High Court. Aso lusu malvalo o January. So o whafo mai nisio a inga wo mai masani sunga a sefo leja. Ia moni atu whamesenga al tāra pokalame.
ia le file mo male fa ma fananga le nganga o tatu tua lotum filengano ne vai taimi vai taimi tau tatu ngatu le fa ma tuina o Christmas ne tu sang ia mo siel ma tanga foi ma sunga se for leisure ia pei on tanga tabaleida i fa la foi le am tanga ne foi yaso o le mo maula la to i le pitonu lea Reported on Radio New Zealand, Auckland residents worried following fatal bus stabbing. Ua mole mautanga tala pitonu Auckland i le otoe saunga le mu i la tau pitonu fa pena foi Aukilani. Ia pe afu atu i le meo tupu. O le mele no titilo i ai mali poti no titilo i ai. E le feso tail tanga tana faia le sawanga lea faonga lima. Ia male o maliu male si foi lea na fa maru lia o lo so longa le leon ta tonga le farma il temi nei au tele o lola po le mea a wal tele a fa rave tupu o se mea na tupu le ba le si male ia ona su ele o se awal life atino ai ma fa is fa onga lima ai lo titi lo tu di potele leo ele se so tanga o le o maliu male o lo manuka mal tangata na faia ia le foi fa onga lima o tele o lola po le mea ua o tātou iau kilani manipsila i se tūlanga ua to tele tangata le mafau ma le whao lima ua le ngata i pasi al telefo i o so se no whanga lo iai e le tio la sa i tangata o le pitonu o kleni ne si lau whao titiratu li poti whamaya nisi ua lato maua le tala ua matua i tele le matau iai latou ma lato loai e le otoe saunga le mu ia le fo itu au kilani ia ma au kilani atoa o tele nao anai ainga e lala i ua o fonatu lato teu funga la au o le ata o le fa vau ma le manatua fa tore nei fo i tama ua whaoli mai ai ma umailon soifua i pena i la matanga nei foi yaso o le mole maula tanga te no foi tonu i tele fa le tonu ma ua matua i la tu tal tonu ai e le otoe saunga le mu kleni nes fa pena foi vanga tele o kilani te lo langono e o mata to ia foi langono wa ana se fa peo au tafa le matou fale pol pitonu o lo no foi tu poi me o tu lango o le tu ainga langona na o ia tātou ia ai tausia ia whapena ona toe whafuisia le tūlanga o saunga le mo tātou uma ia ai le leifo i matala mo tātou au te lofo i uistanga ta silio na sai i le mele o tupu nei o la toe masani on wha moe pasi e malangai le ngato ngaruenga au te lefo i o nisi whatau ma nisi maenga ua pei ua whaadira la tau le toe talitonoina Mara latu taltununga i leo tue sango le mbule whaonga ina fo pasi a mantua lao public transport. Leo lo sili o na wha marsia le council ma tātou i au kilani e whaonga ina le temine nei a tupu mai bea whapea. Ia wale tue talitunu ina ima le tue wha moina tangata i le tulanga public transport a masa pasi. Mo temine nei tāro sia ia awane tue tupu i tue inga whaenga whapea mantua lao leana watu le tāro pokala nafi. Ua tāro sanga nei Transport New Zealand. I leo, wa tau ona step in leo leo ina le saunga le mua tangata fe malanga i pasi. Tau sio se awala mwhai ona fo i el whawhita uli mo ma vaenga lo tupu mai. Ia mo tātou i au kilani mani usila. Toa, so o le tūlangara nao i le bawa iatu. I le nei fo i tae ao ma meo lo tupu ai tau sia i le lofo le tua. Ia saunga le mu tātou uma. Ia masera tātou ai whamu moe puat pasi nei tae ao. Fa mo le saunga le mo mai oe i le lofo le tua nei fo i tae au fau. So o nai vaengara na i le wawa iatu nei tae au ma le tūlanga o iai tato umo le asaune puel pasi nei tae au ia e alu malo mo tino o lo o marutia oi au lofo le tua e le awani a vele mea o tupu la matanga rwa iaso ma mea le asu iai lau plan o le nei aso o lo saunga le mupea pa ta lofo atu fo i tato ave pasi e le ne foi tae au foto te le ia o pa angal tara pakalame ia tala no mai e whaafonga mai le tae au ma le tae au tau sia le lofa le tua e saunga le mua o tau o tau o mou watu le vaenga o le wha o lima tangata i ave pasi
ya leo fa solo anga I tangata o lo fa ngai na for public transport ni fu ba taimi a kana fai ya na once again mo nai ainga matua foi ya wo mai masanda so ya sefo ledger fa ma ja tulenga ngole tua yo to fin ngalo ono me fo tupu ya peona yela matanga ni foi ba yaso to to ba sa bos fo mai tola moto los fo lo me no tola talo le tu la fitu fa wa ta fa fi fianga o tai ao aba bua I sa fotu le langoto tau langa tangalo ba lo se fo ke good morning Sabai ua tupua e wa fiti 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 motu motu ba asafua tua I upolu na o te wina e ali itae ai aina pale upolu tofia pali uane ina fetanai a ia e mana tua o sapo tu la vale pomai Sapai ole pina na ai tu uma ole ni pasa o ai mama seta sina telia ina ole ava o italo fai ile atua amai wale mafai Sabai tua tupua e wa fiti 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 motu motu ba asafua tua I upolu na o te wina e ali itae ai aina pare upolu tofia pari uane ina fetanai a ia e mana tua o safo tu la vale pomai o te muai pa atu lo vile pa ia Samoana io na tupu matamali wapa ia lava ona ole ponei wapa ai to mai lupe ole tafa ona ole nua nua susuru mai ile itu otama a ona suapa ole singa ona tonua I ava abamua ni Sabai ua tupua e wa fiti 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 motu motu ba asafua tua I upolu na o te wina e ali itae ai aina
itae ai ainga Pare upolu tofia Pali umane ina whitarangi Aia e mana tua O sa fotula vale pongai Aia e mana tua O sa fotula vale pongai Tasilima i Watolu Amo. Radio Samoa. O le fautuanga mai le vaenga o Tinei Mu a New Zealand e whaapea. O tangata fui mu o lo o mawatatongi o le ātau fia la tau ngā luenga mo le i tūlai tasi mai le se fululua anga i le tasi i le a wauli i le aso wharei le aso se fululua o te i le a i tūla o le a wha atua i le titi ai le tali atu o le vaenga o Tinei Mu i nisi o no fuanga. Wha mole wha i tete i so se ngai o inga e ono tupu ai se mu. A wane i tūla fua i ala ngā senga o tau mafa, manatua, a tula i maise mu, o loa i fafo madanofo ai, mavala au le tasi. Morisi wha mtalanga si esiane i le fireandemergency.nz. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga soo o filfilia me fale talima lo taimua. O se whapitoawinga eselene mo le alfa alongolonga le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaiete no fomo asre lima ma ova atu. Luas fulu pasene. Susu mai te mole mawina le matanga o fie ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio anga o aufanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whātolu. Fitu wha valuono whātolu. Pētanga iane i le upena te whailangi SeabreezeResortSamoa.com. Alofa lava o te roa. O le tala fia ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu wal tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino i nai polo kalambe o siaki ma wha ato ngā aupo tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli ia le pusa moso e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa ma mea whai ngā luenga mo le whaatino no ia wha ata masuisuenga e tailua tausanga malafu atu se i o ina e au lia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suisuenga ma wha ata o ngā aupo tau whale manawa le kānese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofia. O suisuenga ma wha ata o ngā aupo tau whale manawa e ma whai o na wha sao ina iola a mau aloa lau pusa O tele whawhita auli ua awhia i au kilani. Ona o le whasuia inga o le tau. O ngā luenga te tele o whila ua inga. O te talaia manoa mo le whaalele a atili o au kilani. Ua o le taime tala noa ma whaanga i oi fufuanga. E mana o miele pui pui o tangata ma alato mea tō tino. Ia whau whale i whanua tala whiangai. Ia taula lata i whale o loa. Whila ua inga lau tele, whaapea whale whainga luenga. Mo nisi whaamtalanga, tala i ana i le AK Have Your Say, Auckland's Future Housing Plan. O te tala nei avanoa, e whaali ai lo finangalo. O lo au mai ale nei au tāua, a le Auckland Council. Tāmaki Turuki, All Together, Auckland. Mai alo o le tātou le poti le malunga o le awala o na tuina tu lole o le tātou proklame a reto le ola o le tātou malu o le tātou whalengangara nā mora le whai as tofi. Whaisi bawe o na pisi lunga la wala a tātou uma. Le whawhong mali nei tai au, afta vale, tātou na malanga mai si folo tu mauna mtua i pisi lava le wā kūmeo ngai whenua pai. Masana peto, tele tangata malanga mai o i Helensville, kūmeo, nai tu uma e malanga mai nei, le alanga tai au uma i pisi ana vaenga, so whaisi poloka tere le wā kūmeo ma ngai whenua pai. Whasolo mai lunga le State Highways Fulu Maliono, Baba atu a pisi tele link mar sfulu balu, man tu for sfulu balu le malang mai Green Heights, fasolo mai Whenua Pai, Hobsonville, link mar sfulu ono Westgate, ana olai nale amata na mu mai poloka mai ai fasolo mai Royal Road on ramp, Lincoln Road on ramp, Te Ara 2 Road on ramp, Whiololo va on Te Ara 2 Rosebank, Tātou poloka lava highways fulu ono around Points of Elia on ramp angai Western Springs, le te mora tai au.
Fai fosi pisi mai o Highway Luose Fulu, pasi mai le tano o Point Sevelia, Pasalo Mayora Road on-ramp o Loka mai, Dominion Road on-ramp o Loka Fo'i, pasi mai na Flow Lidea, lai o Keil Malangan Malaba Lele Luose Fulu A, Fa'awa mai le Luose Fulu, southbound, Massey Road on-ramp, lai pisi a lai Flow, Poloka around Lamby Drive on-ramp, Rainbow's End, ali o le linka Luose Fulu anga southbound, State Highway 1 city bound, tu mauna pisi mai Drury anga i Papakura, Whiololo Papakura anga i Takanini, Manurewa on-ramp Poloka, Lelei Manukawa anga i Te Irirangi, i Stamaki Road on-ramp Poloka, around Mount Wellington lai okay, se ia pa ila val taulanga o kilani nunga na la wala, wal telo isi bai anga la wala pei ona yere nei tai au, au ta vale, sanga de mo pele anga i tuta mga ruenga, o le nei fo i tai au, fo de tautopa o redi Samoa Sfalima i Vitolo a mojo sputasi le fitu sumalo whafonga, tana po kalabe a reto o le ola. Bread of life, sent down from glory, many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fia e whawhelo i tātou tinu, mai le amatango le nei aso, tātou porkalame fo le nei o le areto le ola mo oe. O le momoli o ne whawhai upe valu e whapea, o se le alofa, ua le iloa e ia le tua, a wā o le tua, o le alofa lava ia. A whai le upu mo le aso le nei, so o se ngai ngoi ngā alofa i titi e te whaia, o lo o iai le tua. So o se ngai ngoi ngā alofa e te whaia o lo o iai le tua. God is in every act of love. E ki loe, e so se mea lava e te whaia, e whaavae i le alofa, e iai fo i le tua i le melnga, a wafo i la whai maikalar puspaia. God is love. Sili fo i unga pupu ul fai upule, o le tua, o le alofa lava ia. E le mawhai, a tonu e le mawhai, ona e fesoasoani tangata malawa e ki alofa pe e ka alofa ai mai mau pe anga keling ia kupe o ki alofa kua ia a kongele mawhainga e whaia le mele na ko kele tele tangata a e mawhaina e fesoasoani se tangata siko tasile nei aso ua tu ele tua i lau loto te tau o nga e alofa ia a e whaia le mele nga he ta ua aku le mele nga ngai lau kau mawhau e waila a ua alofa ia a e vai se tangata ko kasi dinga yaso e ke lulu ia ile lofa e il talamana ia lo fai kau ia il tamalo le o le fai au ia o doctor o pastor a reverend Dr. Robert Schuller o Schuller se fai au longa e le loku foi le sa uma Amerika le fai mai la loku le falsa ke le nga pisa falsa ki waka e ka o le Crystal Cathedral falsa longa na vai tau o sa ungi la te malo nga e failanga e pure falsa ke le nga 4 milion nga fausia il falsa ia ai ke iwa nga baua se tusi le meli e vaku le kusi e o le tusi e vaku le fafine o lo ngofo le nursing home le wa mai ai o le fine sa faia onga a le tusi la lo ki mga fai kau mo e panga i ke le ta u mele o singa ngai ngoinga e faia le lofa o le tusi e fa pe ta lofa Reverend Schuller e tele tausanga ua mawai sa over ai sa o mai ai i se vai tau ai te i ua tu atu lautina i le tasi aso i lo fale ma meo apple pie vo ia e lua e fai mai lautina ta tele i feiloa ai mua ai na o whaalongo ua e mai ma fuanga le ua o sau ai e au mai pai ia ma oe sa o tau ina i le o ngā umu a tonu e mau ai lo malosi. Ma ia e loa o lo o tatalo mo oe ina ia e toi manuia. I te tonu le kusi ele i umal tusi e te tonu le tusi o lo iai mase siaki ke le ar siaki. Ma upu muli o lo kusi le tusi. Fai mai o te mata lava i lau porkala me TV vai ese uma.
wa ka malole shula e langa por kala me ai lo me tangata America e alu lungo le TV pe mai o te mata lava i lau por kala me TV vai sa uma o te fia i lau lau ngai no le upo le tua peita ai o te le o avatu le siaki te lele nei mo lo fale sa ona o lau por kala me ai ona o le ngai ngoi ngā lofa aloutina na whaia mo au i taimi whaingata sa o mai ai. Ia, maila le tau, whamaile kala le whawhinge ranga kusi. E o ke le o fua ia kusi aki lea o ngā o lau porkala me leo ke makamaka sa o ai. Ai o fua i si aki le whausia ino lau whale sa o ngā o le ngā luenga alofa aloutina sa i whaia mo au i le taimi ngā o mai ai. So le songa tau o whaila mo oe i le asulngei. So se ngai ngoinga lawe whawai le alofa e ke whaia. Pe kiki pe whatawa. E le mwhai o na ngalo i tangata. A wafoi. O le ngai ngoinga nga e tofo ina i tangata le atua. Mwawhai maidkala. So se ngai ngoinga alofa e iai le atua. Aisea o le atua o le alofa lawaia. So mo oi le asurngei. E ase me mwhai o nga e awakua i le atua i tangata. E leo le kele upu ma le tele o autala. Ale me fai pa ai se ngai ngoinga whatau waa ai ai le alofa e ke whesoasoangi ai se tangata le nei aso le tua whawhitai lava moni lava o oe o le alofa awa a matou whaia le alofa i tangata e langona ina lava i tangata oe awa o oe o le alofa ia vi ia lo suafa Yesu le nei aso amen. Vale o mal pese mal vai pese le YFC Samoa fa mai le porklame a reto le ola nei foi tai on fo ina wo to lo mino tolo tolo tale le tu life fitu o le aso se fulu mal tasio te sema ora me tupu nei aso i tau sanga wa bye aso se fulu mal tasio te sema o sanga a fei besala wono se fulu mal tasio le aso na fama win na be ai se tasio album po pese Elvis Presley Blue Hawaii number 1 ma number 1 e pea mo le lua se fulu wa yaso ia lana album na Blue Hawaii e le ase sumal tasi o te sema o te sanga a febsala wona sumal tasi
o le aso sfruttasi fo io te sema te usanga la brana favor se la uno se tasi o le aso la tuina tuel presidente America le time John F Kennedy US military helicopters and the crews itono South Vietnam ia pia na fama wina na sfruttasi te sema o le te usanga a favor se la uno se furu tasi o le aso se furu tasi o te sema o te usanga lua fe se furu male tolu o le aso whamawina na tuina tuai le whailonga whaapitoa lava a le Time Magazine Person of the i le taitai o le Kalesia Katoliko le taimi Pope Francis Person of the Year i le aso se fulu tasi o te sema lua fe se fulu maletolu nisi na mea whamawina na tupula aso sutasi o te sema i le telo tau sanga babana tau tōma rere sa moswharima i matolo a monte lua i le fitu. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. on Friday 12th December. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Tato te mana nao umalawa ia sa ole whainga o loa tau whaonga. Ia manatua tau whaonga o loa umatasi lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima. Sa eliane i Auckland Council Recyclables. Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me fale talima lo taimua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fie ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio angau au whanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whatolu. Fitu wha valuono whatolu. Pētanga iane i le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava i te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe vala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Talofa o tofinga le tau tala ma eselo fia whanongo le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. In this update, a cyber safety expert is strongly backing a youth social media ban similar to the one introduced by Australia yesterday. An interim report from Parliament's Education Committee is suggesting we consider following Australia's lead. It's found social media is exposing young people to a wide range of harm. Online safety educator John Parsons says social media breaks apart families and distorts a young person's perception of the world. When you've got legislative pressure, it gives parents the permission to say, no, you're not having it because it's illegal. What happens then is that pressure relieves the pressure on the schools. More New Zealanders are getting cancer, but survival rates are increasing. The Cancer Control Agency's latest annual State of Cancer report shows cancer diagnoses are increasing and set to rise from 30,000 to 45,000 over the next 19 years. Agency Chief Executive Rami Rahal says there needs to be urgent increases in funding for treatment and prevention, but he says survival rates have increased noticeably in the past 25 years. A New York judge has ruled the US Department of Justice can publicly release grand jury records from Jeffrey Epstein's 2019 sex trafficking case. Judge Richard Berman has previously denied the request due to concerns about victims' safety and privacy. The Justice Department will need to release the investigative material, including unclassified records related to Epstein, by the end of next week.
Kiwi Rail is defending another month-long closure to Auckland's rail network. No trains will be operating from December 27th until the 28th of January. Kiwi Rail spokesman David Gordon says this will be the last big closure before the opening of the City Rail link and will be a chance to carry out essential work. This is the type of stuff once in a generation or multiple generations. Some of the stuff hasn't been done since the line was originally put down. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, New Zealand are 24 without loss in reply to the West Indies 205 after the opening day of the second cricket test in Wellington. Sevu Reese's All Blacks career looks over after signing with French club Perpignan on a 3-year deal before returning for the final test against in Cardiff where he bagged a break. Now appears this was his swan song with on a 3-year deal. And Latrell Mitchell to left centre in next year's NRL after he was running on the edge at Rabbitohs pre-season training. Mitchell's been South Sydney's fullback at the club 20. That's sport. Na ole Radio Samoa se furulima iwa e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. Paikalla tapailu wala ile nei taimi ole taiao tu mauna polokata tuolla malanga mai no Motorway City bound Silverdale, Wairau Valley, Takapuna, Northcote, Poloka ile nei vanga ole taiao Pasimai Esmond Road ia lunga la wala papa ala pisia la flow de lia se pa ia le taulanga i Aukilani la okay northbound State Highway 1 pasiatu la wala papanga in offshore. Tato i le State Highway 1 city bound i le nevanga o le taiao. Wawaiatu o lo faisipoloko le yo le Papakura ramp le taiao. Flow le Papakura ngai te kanini, Manarewa on ramp Poloka. Flow le Manukawa ngai te Ididangi, East Tamaki Road on ramp Poloka. Ia fasolo to lava le tofilo mal pisia around Mount Wellington, la pisia la flow de lia ile nevanga o le taiao. E lunga o le State Highway Luase Fulu, tatolo malanga mai sifo, pasimai le tano i Point Belia, laua vavatu le kofilo mai nevanga o le taiao. Fasolo mai around Onehanga, pasimai Hillsborough Road on ramp around Onehanga fasi Poloka le nevanga o le taiao. Lunga na wala la papa. Mangele, fasola tuale malanga and malavalele Luas Furu la pisia la flow while night time le taiafa wa Luas Furu southbound, pasimai Massey Road on ramp, matanda Poloka mai la flow de leia, alio mai Puinu Road on ramp and off ramp, fasola mai Lambi Drive around Rainbow's End, malinka Luas Furanga is southbound State Highway 1 Poloka ia. I le nevanga o le taiao, fai fus Poloka tatolo malanga mai sifo, i le nevanga o le taiao, tau whirola mai le waa kumeo anga whenua pai, pe ana Poloka i taiao oma. So lunga na wala mal telo isi vanga na wala Poloka le nevanga o le taiao, tau pa yusu fo na tino i tute mangaruenga, whamanatu af tavale, lava lon sai mo stai tu la fono lunga o le awalam, al tu langa na lo i lunga la awalam, i le ne fo i taimi o le taiao fo. Talo for Samoa, o Mr. Cowboy le nei, fa fonga ma mai mo mai bea i le Radio Samoa. Yeehaw! Mainga lata mai nei i le tala o le tau. Tatua mata mai Samoa nei foi vanga o le taiao vavatu le mana le sulu mai le lai Samoa lua se fulu ma le tasi o le mawhanawhana le e Samoa wa te ale fitu Samoa i le nei vanga o le taiao. Winga wha ma wina le tau i Samoa mo le nea stofi o le whasolo i na langi le lei le tau e awa oa niso taimi e foi niso vanga o Samoa na pa waitimu. I le sofa vai atu o le tolu sufuluanga le tolu sufutasi degrees Celsius maulunga o le bebela o le e Samoa le so lua se fulma lima i lona maualalo. Taru tala mai Samoa, whatawhito tala mai Samoa nei foi pa yaso o le tā le valu i le tāo nei a le avano fo e whawhelo ai whatalo whatuai panga malawa na manu o le tā Radio Samoa mai mo whawhonga mai Samoa whapena foi Amerika Samoa nei vaenga o le tāo fau malo lava ia toi fua maruia.
Ja, se mai tala tau I New Zealand nei, ta tu amata mai le motu saute fa tala fatu pa nga o malava le tara bakalame, so se vanga le motu saute maro la se fu maruia e nei foi tai au fau. Westport, langi le leile tau. Ile so, spuru iwa marunga le malu le ea wana kafa solo ina awa langi le lei foi tau luas spuru marunga le mafana fana timaru pa solo ina pa utimu ni so taimi. Ile sos fruivar marunga le malu le ea Queenstown fruivar marunga le malu le ea awa lang le leili tau le nei fu yaso Nelson lusu tasi marunga le mafana fana lang le leili tau mo tau kai kora se fu baru marunga le malu le ea mo tau le so pa utimu awa fo inisio time le so invenga ko se fu fitu marunga le malu lang le leili tau mo tau le so the Dunedin se fu fitu marunga le malu le so fa sono pa utimu ma mafatimu ga inisio time Kara stete, good morning. O mai tātou nei tai a maro lapa se fōmanu ia se furuiva. Morunga le maru o le e whasoro na awaoa. Pa utimu I niso taimi awaoa po le tau Blenheim. Luas fulu morunga le mawhana whana. Lusu tasi morunga le mawhana whana le Alexandra. Whasoro na awaoa pa utimu. I le awa uri ma le whiawhia na nei. Se mai talo le tau le motu I mātu. Pi to lawa lunga New Zealand kai taia. Luas fulu ono morunga le vevela. Whasoro na awaoa. Pa utimu I nisi o taimi. I le laumua Wellingtone, good morning. Ma lord si fōmania pa angal tara pakalame. So se vainga le laumua Wellingtone whasolo I na langi le leile taue awa oa ni so taimi. Se furu iwa maurunga le maru le efa mawina mo Wellingtone le so. Tela vainga I tau ranga luas fulima maurunga le bevela whasolo na langi le leile taue awa oa ni so taimi. Luas fufitu maurunga le bevela le e tau po langi le leifo le taue awa oa ni so taimi o le awa uri ma le whiawhia na nei. Roto rua luas fufitu maurunga le bevela whasolo na langi le leile taue awa oa ni so taimi. Palmerston North, Los Fulora, Morunga de Villa, Langi de Lady Town, Awa for initial timing, New Plymouth, Los Farm, Morunga de Villa, Langi de Lady Town, Told So, Napier, Langi de Lady Town, Pautim, initial timing, Lawauli, Los Farm, Morunga de Villa, So, Masterton, Asolo Langi de Lady Town, Awa initial timing, Los Fulora, Morunga de Villa, Levin, Langi de Lady Town, Los Farm, Morunga de Villa, So, Jelabang Hastings, Fasolo Langi de Lady Town, Los Fitu, Morunga de Villa, Gispen, Langi de Lady for the Tower, Pautim, initial timing, Lawauli, Los Fulima, Morunga de Villa. Ma kiri doa Hamilton ma lo se fo maria nei tai a fo lang de le tau mo tau a lo se futbal mo lungal pe vela fa mo wina mo kiri doa e de nei fo yaso ai gal tala tau mo no fanga fa salonga radio sa mo tama ki makauro wo kilani a tato yel se fulmar balu e ale malu le e nei banga tai va ya tu ma to ai au de le ma mata mo fiet sulu ma de la file mu le new mala au le ai se menga se le tai au beautiful pineapple langi de le tau o winga na tau mo au kilani le so langi de le so atoi awa Lai titel time lo chopa vai atu pa wena I wanga ma mai ni so vai au kilani le so yang mari ma se vini mai sau ti sifo los fu no mo ngara vela mo au kilani bole nei foi aso fo o tato o dia o le afo I se on sa mai so ti lo atu mo le aso atai au o feari le tau mo ka o ya le usau o la fasolo ina awa lang le lei pa utimu ni so baenga o kilani na so tai au los fulua tau maruna le tai au los fulua I lona mawulunga o la baenga yon tuatu ma nge sura la na skonga ka penga ngao la kapolo le leia ne kai ngao la skonga le lei a los fulima mawulunga le vela le ele asto na e lang le leila sa lang le leila so fua ma so luar va so fo pa utimu na so lulu Ora va yaso o luma na iato. O whamamonga manau tuna mai la wantau le nei whai vaenga o le tai au mo le atunu o lalampapa au si o vaenga o le kilope. I ele tel tonu o monia mai tau tau ile nei whai asa fau ua tātou o lion. Tau tau mara samas whalima iwa tolu a mo se furulua le wata anele tulai fitu. Ya, marato monia mai ore nei tai au ma lo whafte tele lava e lo taria mai o le tau tua. Tono la mauta fa pena foi tono ta vale tono fa fai ngaluenga ma mai mai la tino lungo Facebook ma YouTube ro le Samoa ne foi tai fo ma lo se fo manuia e ka ko fa ftai le tuo mo lo se fo mo o la ngi kai au a tono ini singa mo moya nga po o le o le ma ngi kai au ya fa ftai le ri lana me lo fo le ola le o mo lo se fo la le mo lo ma lo se ngi kai au fo fifia mai ma tata mai But you have a little to tato more than a so long. But for Scott, keep my your car out.
le fasi silanga le no whalongolongo atu nei lenga Britani maranga na Samoa tai au. I le bao le sefuruluanga le tasi leo auli. E fo I alo solo te fo mu. Pe au te lobo lua nei vai so whanga solo al vaenga lea masaro nei whamari ina la vale langa fo I lau fo mu si ilatu tongi mai si vaenga. So o lea lawa e whafo mai olo I nei lapta inga lea watu tatu fasi silanga I lunga o tatu le tion nei. Mo tai au de bao sefurulua ma le tasi leo auli. Ia tam fai tanto ia awane I se vaenga ono tupo se mu tono fale. Nei whatata inga le na matu fai sau kuka ngā kaibi. Se furulua leo auli. Ia no fua I nai le o ngā umu se longa o vela lelo kuka. Leo ko ai ngā kuka fo ilea ka kou ngā ua kilo ngā umu. Ona alu ai lea sa wha ili lei no fua ma mai moa I lau TV. Taruai ona nei vai taimi ua solo wha mai le tong fitia le menei o le moe mata TV. Ona moe ai lea mata mali TV a oi. Ua matua solo le nei vai taimi mau mai ka ko ngā me mau fo ia uise kai. Ia langa la o le whao le mori atu. Ia awane ki ina lau o ngā umu. I le taimi le sfulu tasi lau auri. Alu whai le vahenga whapea. Whai lau kuka. Ia matua whai wha le lei. Ia awane ise me te whamanu a di ai oi pe mua le whale. Ia langa le la soro ke la fui mua mo tātou. Ia nei whamanatu nā mo tātou. I le nei tai au. Ina iu tangia vaenga ia langa tāua tele mo tātou whamanu mole. So mo le manu na tino no ngā lue. Tanga ruenga fui mua. Mahalole on sa. Tausia ia. Babe on whaafonga mai le malo. Ia matanga ruenga o lo ngafa malawainga o tongi mo tau. Ina iau tangia vaenga o lo whapenao no tau whaatino nai. Ia solo te peo na iei. Ne fwoi yaso tātou iei. So tai aula. Mas fulo leo ori. O lea whapenao na whatanu wai na fwoi vaenga. E nisi o nai mātua o vili mai nei le tai ao. Ua o tala noa I le vaenga le tupu I pasi. Ua whapole ina I lātou le tūlanga ono lātou I lātou gold cards. O le free I lātou whemalanga I lungo pasi. Tupu mai mea whapea ua tau le toa le lei nei mātua. Ua le nofo le leifo I o lātou whenangalo. Ia matau tupu il popole ia I lātou I le whaongai na pasi. O le whamanatu al tātou porkalame. Awane I whapole ina o tau o leana mai li pote leo leana iei o losu ina le vaenga lea. Even though o lea wasa I tangata Glen Innes mal na vaenga o kilani I le toi saunga le mua la tōpitanu o alanga ma whamanatu leo. Awane whapole ina tātou I le tūlanga ma amesian tātou o kilani fo. Ia manis fo I vaenga o Niusina. O lo saunga le mupea le tūlanga o au nanga tātou pasi ne vai taimi. O mea ai o tupu na son nafi. Ua whapole ina o tau. Malanga le pasi nei aso e fofua. Arso malanga ki pasi nei aso manaia. Le lei. Lae. To tele am pasi al tātou tunu o saunga le mu. Ia maritalo. Ia leo pui a olofo tātou tu e malutia ilo tu se fua. Ele tulango iai awane whapole ina o tau tulango iai. Ia tulango pasi fo I mal tulango lewe taimi. Ia o loo I aopea malo le malo leo. Ia le tulango ma le vango iai whaftai maua leo. Le sa whatero ina le fo I whalawalawe. Ia peo na watu le tāra pakalame. Msara po le ma sorosu valu o Januari. Tausang fo. Toto la il whamsinonga maulunga iau kilani. Whawawan whamsinonga lo iai. Tulanga na iai mo tātou oma. Masela ba tātou e masane o puel pasi. Olo saunga le mu pea tulanga. Malanga inga pasi. Ia tātou a pasi fo I malo lava le ngā lue. Ia malo fo I le whaatotoa. Ia manuio tu whaiva. Le nei fo yaso. Tautua moribere sa mas whalima. Iwa tolo a mose fulfitu o tēne tola e fitu. Pespa segaro Christmas ma le Haba Light Express o tātou whaatatari atu. I le whamanatuini o Christmas le nei fo I tau sanga maltatalo. Alofa le tua mori lo tu sui fua maramata malosi. Tātou whamanatu ma le loto fia ma le nganga o whawhatai. Le mea alofa se tisiri le tua mo oe mau wa whanau mai le whaola. Mo tātou uma malalangi atoa. Malosi fua. Sema le fifi, le kirisi masi ua e aulia.
sema le fia fia le kirisi masi ua e aulia wafana umaile la mea I o Yesu le li io le file Yesu le li io le file Tafana mai oia Se fale fa atamba Se alla molano Poco e ma Pele tuia e hanno fatto Pepe se male fia fia le kirisi masi ua e aulia wafana umaile la vea I o Yesu le li io le file wafana umaile la vea I o Yesu le li io le file wafana umaile la vea I Talo falava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Bram Stoker was a successful theater manager in England during Queen Victoria's time. Everybody who knew him said he was the most easygoing, kindest man they ever knew. Bram's wife, Florence, was a beautiful woman who had been courted by wealthy men of high social status, even the famous Oscar Wilde. But she chose to marry this exceptionally kind gentleman, Bram Stoker. The Stokers were seen at all the high society parties and events. Later, when their child was born, people said their marriage and family was perfect. Bram Stoker continued to be known as Mr. Nice Guy, who often gave money to his friends, even without asking for anything in return. Bram and his wife had many famous friends like Mark Twain and the President of the United States, Teddy Roosevelt. No one ever suspected that this nice, kind man actually lived a double life. They didn't know that at night, after work and all his proper social appearances, Bram Stoker became someone else. In fact, he was also a writer who wrote the famous story Dracula, based on his own real life at night and all the evil things he did with prostitutes. Eventually, Bram Stoker, this nice man by day and immoral monster by night, died from the sexually transmitted disease of syphilis. You know, Jesus Christ said that there are many nice, religious people who live double lives. They do all the good, right things on the outside for people to see, but inside they're proud and live their own way for their own immoral pleasures. But even if we fool people, we can never fool God. Jesus said every human being needs his gift of forgiveness because we've all done many things wrong. Jesus also said that we all, including nice, religious people, need his power to change.
our proud, wrong hearts and character. That's why God the Son had to become a human being, to die and pay the penalty for all our wrongs. It was the only way we could be forgiven by our perfect Maker and start a new life living His way. So won't you ask Jesus to forgive you and help you start changing today? Jesus will give you real satisfaction and the power to live His right way, both in public and in private, night and day, every day. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Ooh la 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 la, ooh la la.
Tasilima i vitolu amo. Afatonu le tolai fitu famne ko asfana ora so tofi de neile aso se furu mala tasi o te sema wa matala le telefoni mo o pe ama fa ona fa ngai le telefoni mo moni se lo fa anga mo se tasi fa mana tono na sa fa na ora ne so tolu fitu tasi lima e vatolu le te wini se bala mai fa foto o kilani le tatu numero na e fa nga le code number o ipa tolu fitu tasi lima e vatolu Vanotato email on air at radiosamoa.co.nz mo famadiang osfan now papena po dungol tato Facebook mari YouTube por Samoa vai kede o wala o mai famadiang osfan nei tan pa wa me va ve mai fa mon mole o wala mana va ve no mai famadiang osfan nei foi tai fo tato famadiang mai lungol tato email famadiang nei to Adam. Happy birthday, Bill, your friend, and your friend's name is Shokikirako. Ile follow friend, but it's from your friend or your friends. Birthday person name, Adam McGrath. Okay, Lele. You know what's fun now, Adam Leso. Lasi family nga maltato in Melly. Le foi time fo. Family nga nemo la safan now Nathan Petelo ta hu bibi o mato lotto le nei tai au le tua ona waulia manu ya mai le tali lona se furma luto sanga de so. Fa Thailand to singa malana pupuinga au e tupua e tonu o tatu wainga. Family le tua ya to o tali. Au ngai mawa onga ustai matua ai fa asili ona aba mamata le tua matu jalo telemo oi alo fa anga mo oi mai wanga o malava i Samoa ma diu sera nei ai fa asili ai lo to fine senaida ma matua o ta hu mo le tele lava ia lo wasa fa nau ai fo I Petelo Nathan Petelo ma lo wasa fa nau e le nei fo yaso lelei se ia o vava ia tu taro famnianga na mai le tato emaili se o vava tu pe tato famnianga lungo tato fo I okay lelei famnianga tu la se fanau seu fale mua to finga o le asone nei o dia mai ai lo lima se fulu maleono to sanga Faftaile tua wole mai nei tau sanga tele mo oe family tele lava lo fatu mo oe and that's from Anna Suomasi. Manu tele lava lo wasa fa nau le so seu fa le mo to finger. Limas fu mano tau sanga. Ile so family nga mai tatu YouTube ne foi tai au. Okay le lei so taro family nga mana ile ne foi tai au fo fa karse o kikilo aku fa taro fa songa ia Eroni Soti. Le whaafonga mai o le malanga le pasi 311 mai mangele bridge to Otahuhu. Good morning sir. Alo whaaftai. Le ia o kako whapinda nga wasa whanau nei foi tai au fo. Se o wapa ate pieces whamne nga te ua misi a te au nei tai au. Le ai o kako unga. Ta tōru nā. Ia mo tātou uma o whamana tino tō waso whanau le so. Ya averve inga de tua o le wauria mai nei tau sanga tele mo tau o pese lea whamana joa le purenga mana whainga renga Radio Samoa mal tana pakalame malu al tai au maria tele lava o tau wasa whanau very happy birthday to you all inu o tau lua se furu ono miru tolo jora tale o le tula valu pakalame malu al tai au Radio Samoa spalima I Vatolu amo
Alova Samoa wa ule ne yokas futialo awal suia lingila wa ule kio aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela
So se vai ngam wala nei ba ngale tai au fo faisi poloko ta tolo malanga is sifo nga ya to the state highway Luas Fulu westbound le nei ba ngale tai au le link mal state highway 1 le highway Luas Fulu westbound faisi poloka mai le link o state highway 1 fasolo mai ai Lemby Drive fasolo Puinu Road pasia tu Massey Road off ramp Pasal tu on hang flow the Leila Basi pa in the west southbound on the highway Luas Fulu to Mount Poloka on the Pasimoritano Points of Elia around Mayoro Road on ramp but ben afoi Dominion Road on ramp Poloka the neighbor on the Tayal Fiololo Mai le highway se Fulu Maleono to Fiololo Mai now around Lincoln Road Poloka pa ben afoi Points of Elia and Western Springs Pona bang on the top of Atumu Mal neighbor on the Tayal State Highway 1 city bound Fiololo na ole Bao Durin Papakura Lambo Mai Manrewa on ramp na foi Mai but ben afoi around Mount Wellington otherwise ola PCI flow delay and never on the time alpha ben afoi tacho malanga by North Shore to Bawon Poloka you the passing by Albany anga Rosedale Silverdale Wairau Valley Takapuna North Coast lunga wala papala okay se pa entolanga ya kilani so vanga na lunga wala to Mount Lacey far of love to the main leo manon city malol foi am tabale dei time ole tai ao lo fale tu leo pui ia fe malanga inga foi ele nei foi tai ao Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Talofa Samoa. E mawhairap so sonia tu Dr. Che ni ngasinga se ole maisuka, toto maulunga, ti ngale tino, whapa ui non pauna, maisela, manyeso malikanesa. Maule tia wha mamai lo puta, mali paste, mo nifo tinga, mal wha manongi no lo fufonga. Wha bear product, po o loha e so sonia wha alam mali mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ngali wa to pepe o nor soani atachenga. Au noi le lua fituono to tolu fitu pe a fiuane i le lua ono Great South Road i Otahuhu. A whaiwa umala dei tau sanga I tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala DJ Sal se awa i te ono marumalo ai I se pepa malanga matoifo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tufoi I le mai cash le tu ainga I Samoa. Ora mawale ole avadoa I le se I le aso mua te sema ma le se I munumuli le aso 5 Januari. E ma whaifoi ode e angava ai le se I pe a lafo se top up tolu Tala New Zealand, po le tolu se tala Australia pe silia te foi, molo ainga I Samoa, e ia inga ole nei whabitoa. Marui e tele aso fia I ainga umo Samoa. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua fōa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fōi o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau, o le alii o le file mo. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātu oli ma fia iai. O le tauwanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whaasoa le nganga modi al Krisimasi. Whaasoa mai I au lava o pule a nganga al Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifoi sau solo pule lava oe. Pue mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifoi on e vili mai I teimi whaatulanga ino porkalame te tasi. E maua ilo wa manoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le nganga modi al Krisimasi, ia tātu whaatawa ina al Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo ni Krisimasi. Pei o na whina ngalo lo whai le tua e fua e mailona tali e tua tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo I tātu uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu maleivo te sema. O le awhatau nuu le sei leso se fulu maleivo te sema le porkalame o le maa nua le tae ao. Ona nei tau vanga walangolorina e le o dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātu whasoa le nganga moni al Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me whale talima lo taimua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongolonga le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo asre 5 ma ova atu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio anga o aufanga. E iaia ia inga whapitoa.
Whafsot tai mai, le fitu fitu wha, waluono wha tolu. Fitu fitu wha, waluono wha tolu. Pētanga iane i le upena te whailangi, seabreezeresortsamoa.com. Tiago Leone High School nei vai ngora tai ole tautua mo re sa mos falima e ba tolu a moina o to se fulu male lua mino tolo to tale ole tu la valu fa te fitio taro tala mai sa mo ni veso pa tale valu e le tai on nei ne foi a stofi fi fa te mai e le suite tai ole Labour Party deputy leader of the Labour Party o ia foi so upu ia mo mata upu toro okilani Auckland issues fa pena foi ia so upu Bom tanga renga te maitai, women so upu foi mo mata upu tanga tata moto Pacifica Ministry for Pacific Peoples. Honour Paul Carmel Saboloni is with me this morning. Welcome to the show. Mahalo lelei, talofa lava. Kia ora, good morning, Carmel. Talofa lava, tawai. How are you this morning? I'm very good. Okay, let's start, Carmel, on public safety. Auckland has seen several violent incidents recently, including fatal stabbings on buses in East Auckland and a homicide in Mount Wellington. As a spokesperson for Auckland, how do you think leaders should respond to this rise in public violence? Well, I think we saw a really good response from our local body leaders. Josephine Bartley came out strong and has been so supportive of her community. This is a bus that she catches regularly. Right. First and foremost, my thoughts go out to the family of the victims here, and also to everyone that catches public transport that may be feeling a little bit unsafe right now and a little bit concerned about what they've seen.
The officials have tried to make really clear that these types of violence on public transport are rare. But of course, people are feeling really unsafe right now. And so, I guess all we can say to people is that the Auckland Council, our public transport is by and large still very safe. But for people to be mindful of those around them. I'm glad you mentioned that. A few calls from our Matua, with our elders, they gold cards, they have free bus travel, but they're very worried at the moment. Any particular message you want to send to them while they're listening to the program, Carmel? Well, I think that were put out by Auckland Council around the actual numbers of violent incidents is really important to take note of. They're still few and far between. Of course, some people are still going to feel very nervous about catching public transport. But the stats that they put out should give people some comfort that this is not something that happens regularly. And so it was a horrible incident. And of course, we're concerned for everyone's safety. But also, when we look at the actual statistics, they are lower numbers. And so I hope our Matua still feel safe enough to be able to catch public transport. Okay, thank you, Carmel. How do you plan to ensure Pacific Voices? Hang on. Let me go back to the questions that I was supposed to ask you. What role do you see for community organizations alongside police in preventing this kind of attack? Well, I think there is a role, and I want to acknowledge our Pacific wardens that are out there operating in different parts of Auckland and the role that they play in terms of just providing a sense of security for people, being able to assess and look around to ascertain the safety and whether or not there's anything to be concerned about, de-escalating some situations as well. And so I think it is important that right now we're talking to our community groups, including people like our Pacific wardens, about the role that they can play in providing some assurance. Okay, my last question on this issue. How can Aucklanders feel safe again in public spaces like buses and shopping areas, Carmel? Oh, I want Aucklanders to feel safe. And, I've got a father that catches the bus every day. I've got kids that catch the bus regularly. I'm not going to dissuade them from doing that because of this one incident. This one person who's committed this crime and this violent attack cannot be the reason why our people can't feel safe to be able to get out and about and to use public transport for all of the practical reasons that they need to use it. Okay, one more thing on family violence, Carmel. Reports show family violence refuge in Auckland are at capacity, with women and children sometimes needing to be placed in hotel because shelters are full. What does this say about the scale of the problem and what solutions do you support? So New Zealand still has a comparatively high rate of family violence. And I think, this is something that we tried to get on top of when we were in government by formulating a cross-agency plan to address it, by injecting more funding into the programs, including the preventative programs. And what we've seen under this government is that there's been a complete dismissiveness of that plan and also a lack of focus and investment in this space. We have to focus on prevention and we're not seeing that happen under this government. Excellent, Carmel. Thank you for that. Okay, let's look at the Ministry for Pacific People. As spokesperson for Pacific Peoples, what do you see as the most pressing issues facing Pacifica communities in New Zealand right now, Carmel? Well, right now it would be the high rates of unemployment. Our unemployment is double the rate of the rest of the country. It's sitting around 12.1%. Our people are wanting to work, but in the last 2 years,
the opportunities to work have gone down, people have lost jobs, and that has an impact on them, that has an impact on their family, that has an impact on their ability to contribute to their community. And so that is the number one issue. I've hit the Ministry for Pacific Peoples up on this because they may not be the Ministry for Social Development, they may not be the ministry in charge of employment, but they certainly have responsibility for advice to government on these types of pressing issues. Right. And we haven't seen anything specific invested in, despite the fact that Pacific people are suffering more under this poor economy and with our high rates of unemployment. Okay, let's have a look at the some of the problems that we're facing in Auckland. Auckland faces unique challenges with housing, transport, and infrastructure. What are your priorities for addressing these issues, Kamel? Well, we've said, in terms of infrastructure, that we're willing to take a bipartisan approach. What we don't want to see when there's another change of government is what we saw when this government came in, where they completely stopped and paused or just basically cancelled building and infrastructure projects, which has led to, obviously fewer houses being built in terms of public housing. It also resulted in thousands of jobs being lost in the construction sector. And so, we want to make sure that there's a seamless transition when we get back into government services and infrastructure put on hold that we've seen under this government. For Auckland as well, like the rest of the country, and in some ways more so, it remains jobs, incomes, access to healthcare, and of course access to housing. But the number one issue for Aucklanders and the rest of New Zealand and our Pacific community, our Samoan community, is the cost of living and being able to get on top of that, because people are struggling right now. Okay, my last question now, Kamel, please. What are the biggest barriers to achieving gender equality in New Zealand today? Well, first and foremost, the fact that the government scrapped the pay equity legislation, that's going to take us backwards. And so, as we said publicly, we'll reinstate that, because that's about moving forward, making sure that women are paid fairly. And that's currently, not happening in lots of spaces. But in terms of the gender pay gap too, let's keep in mind that Māori and Pacific women are right at the bottom in terms of pay and have the biggest pay gap. And one of the things that's an issue is the lack of transparency. So I've got a members bill in the ballot, which is called the Pay Transparency Bill, which would mean that for employers that have over 150 employees, that they would need to report on their pay, that when they advertise for roles, that they need to advertise the pay range. And so we know that this is one of the biggest things and best things that we can do to close that gender pay gap. Excellent. Honourable Kamel Sepuloni, thank you so much for your time. Before I let you go, sad to hear that the Deputy Principal of Kelston Girls passed away last week. Yeah, really, really sad. And I want to acknowledge Christina Smith, prior to marriage, Christina Morse, and the contribution that she made to Kelston. Not just Christina, but, this is a big Kelston family. Christina was an amazing deputy principal. Her sister-in-law is the head administrator at Kelston Girls. One of her brothers works at Kelston Boys. Her sister-in-law's there. One of the other brothers used to work at St. Leonard's, and the parents used to clean, at least one of the Kelston schools. This is the loss of Christina is a huge loss to the Kelston community and to Kelston Girls College, and I just want to acknowledge her family for their loss at this time. Right, okay. Honourable Kamel Sepuloni, once again, Whawhate Tele Lava, Malo, and thank you for your time. Well, in case we won't talk to you before Christmas, all the best for you and your family from all of us here on Radio Samoa. Hey, Lava, and Merry Christmas, everyone, and Tawai, I hope you get a break too. Thank you, Whawhate Lava, to Whasifua. Whasifua. Honourable Kamel Sepuloni, Maltana Ranga, and for time, folded to tomorrow with Samoa's Falima. Eva Tolu, Amo, Fapu, or Kako Fabalastin on time, so I'm a Taro Talama Samoa, and for time, I don't see what.
sur le PC, fa la 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 ta tu le mot fa pas mai sao me sa o va o no me au le come on let's go I say fine let's go on m'a donné le teleno e fa via tu tu poi fa io sur le PC, fa la 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 ta tu le mot Radio Samoa. Taslima Ivatolu. O mawhai una awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo ilo tātou watino o whaatawhiti o le ngā ruenga o le nei wā yaso talatau longo o si mai alau whaafonga. O taria nei le tālu sanga sui whaasala lau. O le polokalame le mauto vi inga I sini Australia. E tu ua ai te urumanga le whaamsino ngā Samoa. Ai malanga atu I Australia e peo na sa fina wina e le lalo ia. Le fio ngā whai malo matu mua Matthew le misio lea tālu sanga. O le salulu le nei vā yaso na umai ei lea wha ai unga le whaamsino ngā wha I tu malo. I le mafuanga. E le eise la matianga o le tu ua o Samoa e tole a fua sai a tole a fua. Ma inu u ilinga noa sawa inaya. E peo na sa finau le lo ia leo leo. A whai e talia le tālu sanga le nei, e le to e fo I mai I la ua I lo tātu utanu a wano la whaamasinonga. O mausatu ina atu e le lo ia sui whaasara lau. Wa io e le whaamasinonga I lana wha I unga. O tole a forma inu ua ni tangata e tali tonu ina, e to e fo I mai, e tali I o la morianga. O ian wari o le tausanga fau, e toe malanga mai ai se mata upu tau whaamsinonga o whanua masuafa. E pei foi ona sa malanga mai ai le masino November. Ai tau fi ai e leo leo I monianga o le whaia leo whaasara launga tau whaaleanga I lunga o le lapor kalame. O le matala ia senga o le finangalo o le whaamsinonga, ma tuu awa noa ia sui whaasara lau e tuu airu tātu utanuu, ai toe foi I Australia lo whaamautu wai mo nisi o fuafuanga tāua. Wa whaia ai male ai inga e whaamauti no airu la foi mai, e wha au o na suesue o la morianga. O le ai inga, o le tutongi o le tailima afe tā la le tangata, ma le isi ta I se furu afe le tangata I leo wha inga tuu whaatasi, e tolu se furu afe tā la. E fito a mawhai o na malanga ese ma le atunuu, pe a maea o na tutongi mua lea o wha inga o tupe, lea e tā ua o le surety. O le masino I ulai o le tausanga fōrua o luono, wa whaatulanga e wala a wai mori maua leo leo. Ai o lo te ena uma morianga nei e sui whaasara lau. O se tasi o aia inga tā ua le whaamasinonga, o le tapu pe whaasa leo na toe whaia le polokalame o le mautovi inga, I so se au wala o so ta inga se ia o, ina mai o na su ina morianga, ma au mai se wha ai unga le whaamasinonga. Na maua se fina ngalo le fionga tole a fuasa ia, ina ua mai a o na lau lea wha ai unga. Mo le ale, inga marwa tai tato tapausi le langi, ia mea umalava na papena fuafuaina, ia watali mai fo I le ai tato, nangang fia ma nangang whaftai mo mori ai, tapua inga fo I Samoa, te loni nei mtaupu, ia fia wharongongo mai umasi o tato atunu, ia le o tato, mo mai le unga whamsinonga, ia o le a whapena na mato atu I Australia, ia toi foi mai fo le whau whamsinonga, I les foi o whamsinonga I lumatu, ia te puari. Ia e whapena ona, ia iangwati, whainga iangwati. Ia mato se so atu tato whamsinonga, se o ia whaftai mo tapua inga, taifu mo fisi. O le tutunga le mare ai inga I tupe ia tongi ai te rua le I tuwa le tunu o ia se tūlanga ngā whatia fui mo whaisi umi o rua nei. Ia te tai tonua ma e anta pena ina ia tūlanga, tu sa malfisidi. Whawhetu tu ungane wa mai e tu ai lalo pulkalame o mautawi inga. Ia le tūlanga nai le se me whapule nai, o le lava wa ia I lava ia, te tai tonu lava e tātou whamoe pia o nā re I heide vāenga tāua le pōkalame. Ia o le awhia si le whia le atunu, ia o sā lava matulanga o mai whamistonga e tāua tātou stai. Le tasi o sui whaasara lau o le mautovi inga, le fionga tole a foa sai a tole a foa. O te ena le sui whaipule o a ana lo fitasi, le fionga le minstau whaamasinonga le tō whawhesolai a pulu tusi upu tuinga mala. Morianga e lima u whauru atu le whaamasinonga whaitu malo. E mafua mai tāpenanga o le palo ta tele ia au kuso. O morianga i e wheso ta I tua inga lo na ave o tupe ma tāu mafa.
Ma le whai o whaasalalonga whaatosina I upenga ta whailangi I se awala soli tū la whono. O lo fina wina ia tu a inga o ni morianga ia inga o le tu la whono o soli ngā tu la whono, le Crimes Act, ma a wha maonia me whai o le nofo salai I le whale pui pui. O le wha awau na sue ino ia morianga, o na ua wha maria ina le wha amsinonga, sa wha uruina le tangi le neima morianga I tonu o le tōrus furuaso, talu mai le aso 5 o Septemba na wha sida sila alua I ai, le wha maoninga le au mamalu o le malo, o sui fai pule na manu malo mai le palo ta tele ia au kuso. O whaatulanga nei lao le as furulu o meo le tausanga fōu, e sue ai mōni mau e se furu ma le tolu a le tutangi. Lea o lo wha mawinai le suafo se matai mai le nu o vaiusu, le tō whaurungia matau matawheo, o stangata paloto le tu malo palota o whalea talua. O le ali lo ia mai se official lo ia tuto tasi, po se private law firm, le sunga ia Alex Sua, o lo fina wina morianga, ai o le tamaita ilo ia mai se foi official lo ia tu maonti, o maunga Precious Jang, o lo tau veina le te a le whaipule o a ana lofi numele tasi. O le langona masani pe au I teimir kirisimasi ma le whaai unga o le tausanga. O le wha mao popo ma toi tu whaatasi le ainga, o se kale sia ma se nuu, ai mai se lava pe a whai ua tere ni tausanga, o fe furi tu ai, telefo I tausanga ua le toi whero ai, ona o mafua anga ese, ia po ua malanga isi atu nuu ma wha mautu wai. O le fionga le aki e pikopo le te tai o le kale sia katoliko o le puri anga Samoa pia, o se tasi o tamatuai o le kolisi o Sanele moa. O ia leo lo taula mua le wha mau pupoina o le mafutanga tama matene tuai, o lea kolisi le kale sia katoliko. O se tau mawhainga e peo na wha iloi se pepa o wha amtalanga, o lo au tū le toi tu wha atasi o whanau na ole, ina ia toi mau o le mafutanga e ngā lulu e wha atasi ai, a wase manui o le kolisi. O le tausanga fau e toi fo i eide kolisi o Sanele, I le mafutanga le malisi, ma o se fuafuanga ua langolongo ina le totele. O whaali ai le te fono mo se teimi po le interim chairman, o le mafutanga Sanele tuai le fionga aki e pikopo mo sese, Vito Lio Lui. O le aso se furuvalu le masina nei o stesema, le stofi leo le vai o se fau e whai se tali ngā sua le afiafi, po se tina I le no fuanga le St. Therese I le uvaa le tō whama mao. O se whaata singa le ato e whero I ei tama matene tuai, sa onga I kolisi o Sanele. O se awa noa le ato e fausi aiso tanga wāwāla lata. I le naunau ta inga, ia toi maua le langona ngālulu e whaatasi, mo le toi una I o le kolisi se tūlanga siri o le lei, ma maua lunga. O le wāla au le aki e kupo I tama whanau uma le atunuu, I la tōna whaafai lele o langa o ina I Sanele, o le teimi le nei o toi tu whaatasi ai, e pei o lupe sa vau ese, ai ua toi fui whaatasi. E leo solo muriri mta ngā ruenga o leo, I le wha ngā solo o lātou por kalame ua wha o ngai au wala o wha asara launga, wha pēr wheiro inga ma utalawau ma e kālesia, I le mamori I ai o le tāla inga I le matautia o le tangofia o whala au wha saina. O le whai atu le ai I whala au wha saina o le mautau avelea, o lo au tu I ai le por kalame le mta ngā ruenga, o lo mori mawina I lātou wha asara launga, e peona sa amatai mo le teimua mua lea tau mawhainga le masino o ke topa, o le tausanga nei ma le wha moe, e se fururua masina e wha ngā solo ai. O le taula mua le mtanga ruenga leo whare pui ma le toe fuata ina, I le whai o lea por kalame ua tūtū ai ei foi ma le mtanga ruenga, e mata I tūla na au nanga mai le tangofia o whala au wha saina, e peo na iai se whainga wha vai o lo te pena. O le wha tau o lea tūlanga, mo wha mautu I le wha ilo ai e le sui komisina o leo se li ponti, le wha malo lo se leo sinia, ina u wha maonia luna wha o ngā le la au wha saina o le maruana. O le isi ofisa sinia u wha malo lo, ono o le tangofia o le ava malosi. O talai o le wha tawhiti, seifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o Lapi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fo'i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi.
o le tamā o le whaavavau, o le alii o le file mo. Samoa e, ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātu oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whaasoa le anganga modi al Krisimasi. Whaasoa mai i au lava o pule anganga al Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo i sau solo pule lava oe. Pue mai sau video malafa mai i le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i teimi whaatulanga ino porkalame te tasi. E maua ilo wa wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le anganga modi al Krisimasi, ia tātu whaatawa ina al Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni lea o le Kirisimasi. Pei o na whinangalo lo whai le tua e fua e mailona tali e tua tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaora tanga mo i tātu uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu maleivo te sema. O le awhata unu ure se i leso se fulu maleivo te sema le porkalame o le maa lua le tae ao. O le nei tauvanga ua langolorina e le o Dentures. Telefoni 252 Tātou whaasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Tō maotonga le mō mea umai wala le se whala wala veo tūna mai elo leo mō tātou nei tai au amta vane malo la wala sita sila malo le foi malo le on sai. Le i tai au lo tū maoro poloka ni so vaenga la wala mai se lavalungo highways fa pena fori tele o tātou o wala Mount Wellington Highway mai Pamiua se ia pa ia mai Silver Park fa solo mai le on-ramp o le southbound State Highway 1 fa pena fori city bound State Highway 1 poloka le vaenga o le tai au fau Te Aratu Road, le o le link o le westbound State Highways Furuono, whapena for the city bounds Furuono, poloka for the vaenga o le Taiao. Great North Road, around Point Chevelia, Waterview, nei Taiao, le o le link o le westbound Furuono, whapena for the city bounds Furuono, poloka for the vaenga o le Taiao, mo le telo vaenga o wala, lungo highways, Paifis poloka le vaenga o le Taiao, talawhiwhia, le se whara wala le Tamairo leo au Tavale, ma lo la foi ma lo sila nei tai au ya o le famna tu masani Radio Samoa fa mo modelo fani nei fanau tau fai wi fo ya ongan fanau nei tu sanga so se vaenga kolosia nei fanau abel fa mo mua ma o so fa sa sa ina la tabale vaenga o mo lo kolosia nei fanau sa ngale bu fo la tawa onga ole nei fo ya so Malo va tele tro ila mai mobile fa fonga ni vanga tai ao le vainga la tamale nei ele tala o le tau va tu Samoa lua se fulu male fa wo ele vela i Samoa o tele balu i Samoa tu ma winga langi le leo le tau i Samoa le soe awa ni so taimi pa utimo ni so vainga Samoa nei fo yaso tu ma le tolu se fulu anga le tolu so tasi degrees Celsius mo ngara vela le Samoa nei stofi lua se fulu lima i lona mawalalo pa anga mo jana poklame lo mai mo fa mai Samoa ma lo la fa tai fa ta simal tar poklame le foi tai fo fa pena fo mai mo mai America Samoa e le nei tai fo tar bo val tulanga i le tau i Australia good day mate ma lo se fo mo ia pa mo tar poklame so es vai Australia e le la mo Canberra se fo mo lo e le malu lu o le air le nei vai le tai o winga fa mo winga tau mo le la mo Canberra le so o le apa solo in Malosi ini so taimi awa fo e langi le ni so taimi los fulima mo no vela fa mo wina o le air mo Canberra e ne fo yaso merpone morning alo fa tai telo tanga sa fa talo fa mai fo nei tai fo se fo lo ele malu lo ne va ngole tai ao winga fa mo wina tau mo melepone e le ne stofi o tatu o ria la surmata con file la mo tau ma nei fo ele vela tere le la los fru lua i lona maulunga sputasi lona maulalo sini Australia ma lor sui fo maruia o mai tatu nei tai fo fru i po ele malu le air e le nei vaenga o le tai fo winga fa mo wina tau mo sini Australia fa solo pa utimo ma lo sit sabili ni so taimi lo su fa mo lungo le vela fa mo wina mo sini Australia mo ne fo yaso Patalofa le malo le tino fa fo mai Brisbane Australia lo su tasilo ile ma fa fana ya por vela fo le air nei vaenga o le tai ao fa solo na awa olang de le tau le so ato lo su fo iva mo lungo le vela fa mo wina mo Brisbane e le nei fo yaso ye ni so tatu pa anga fa mai Perth Australia
Sfuriva i malu le air nei vai ngore tai au fou o winga le tau mo Perth Australia su mate ngo fire lam tolu su tasi mo ngore vela fa ma wina mo tau e le nei foi as fou ma vai nga vela tele Australia ia so uma mataimi uma matausunga uma dawans fulima o ele vela nei vai ngore tai au o winga le tau le so la fa so na awa le tau tolu su fa mo ngore vela fa ma wina mo dawan le so vai ngo mana Australia ma tulanga i le tau fa ma wina more ne foi a sotofi. Se vai talo tau no whanga whasalonga rita sa more ne vai ngore tai au tamaki makauro o Kilani wawai atu spuriwa i le malua le ea i le ne vai ngore tai au wawai atu i whafu mani potu whaasala lawa radio Samoa o ka e matu atu maule au li lei o le nei tai au mai a le tai au ana le lai o mani nei taimi o le tai au langi le lei le tau o winga na tau le som langi le lei le tau e awa o le whamela wa tau i ni sa vaenga o Kilani pa wai nai timu mama i da wauli po le whiawhia na nei ange maria marisa vidi mai sauti si sifo tu mauli luas fu maleono maulunga le vevela whamawina mo au Kilani le so tai ape au lia la fasoro na awa oa pa u timu ni so taimi langi le leifo i manele marua le ea tai au lusu tolu ilona maulunga na vaenga yon tuatu to fo i vevela luas fu luono ilona maulunga na stonai o le matua susulu mata ngo fira la le telo vaenga o au Kilani Pasoro foi na langi le leile aso sa, langi le leile aso ngafua, mana so lua, o le nawa yaso lo mana i atu pa utimu na so lulu o le pasa fua. Whamabonga mana autu na maila vai tau nei taimi o le tai au, o le tautua redi Samoa Spanima i batolu amo ina ua se fulu marfitu le wati aina ile tu la e valu, whaata fitu o tatu tala mai Samoa, pena whaafonga ile tuno la tue whaasala wina mo hepa tali tu la se fulu mani lua le aure le so marfitu le po ana nei tawalunga o tatu tala mai Samoa, o le tala valu i le tai au a tai au, o le nawa e whaafonga wa e silfia foi a tele mea li patia i tono Samoa i le nei foi a stofi o tatu o ria se fulu marfitu le wati aina ia le tu la valu o si mai la whaafonga o le whaata fitu nei mai aso tatu ma wha Samoa. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. O le aso na mua i le malama. Whapele tala o le ingoa mua o aso mua o le malama. Ma o ia o le antalii o taua tamani ulaita. Sa whai le tauwanga tufunga o Samoa e au fiai moe, leifi, sengi ma solofuti. O ilantou ia na fausia le ulua i fale ulu i le atunuu. O le mea na fia iloa po o ai o lantou e mualan aso i le taimi na tau aso ai le mauta. Sa manao tua tama niula aita ina ia tala fea ngai le tau oto aso o le fale, ma le fauta i fau. O na alu lea o le malama ua tofi le ulu, mao na lau e fai aila na aso. E fotua i mai le malama i le tae au po, ai ua tau le aso a le malama i le au o le mauta, ai o lo tau mawhai lava aso a tufunga e tofa. O na manu malo ai leo le malama i le tauwanga, na whapea mai leo taua tamaniula aita. O le a tau tufunga nei e tofa o Samoa, o le a inga o le malama. E iai o na maua le fa, o le a inga sa le malama i Samoa. Fai mai le mau a le isi, o le mafu anga fo i lea o le suafa tofi lau. Ma o le mafu anga fo i lea o le faa umi o le suafa le malama i a aso mua le malama. E faa manantuai la na aso na mua i le malama o le tae au. Manuia lau faa sausaunga.
this is Paulo here. I just want to wish you a very Merry Christmas and a very, very Happy New Year. Stay safe. I wish you a reggae Christmas. I wish you a reggae Christmas. I wish you a reggae Christmas and a reggae New Year. Manuiale Kirisimasi, Manuiale Kirisimasi, Manuiale Kirisimasi, Manitapsana phone. Yeah, man. This is King Alpha from Night Brothers. I want to wish you a Merry Christmas and Happy New Year to all my party people of Samoa. Let's go. Manuiale Kirisimasi, Manuiale Kirisimasi, Manuiale Kirisimasi, Malitau Sangafo. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ho, ho, ho. Hey, Matt Senafo here. Just wanna wishing you all a Merry, Merry Christmas and Happy New Year. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuiale Kirisimasi, Manuiale Kirisimasi, Manuiale Kirisimasi, Malitau Sangafo. Talofa Samoa, it's Olita here. I wish a Merry Christmas, a Happy New Year. Mama, Malo so soulful. Sing with me, family, come and dance with me. Let's go, Sawia. Yamanuia Lekirisimasi. Yamanuia Lekirisimasi. Yamanuia Lekirisimasi. Maletau Sangafo. We wanna wish you Merry. 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 We wanna wish you and a Happy New Year. Tell lovers, Richard Parker here. I'd like to wish each and every one of you a very Merry Christmas. Here we go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Emmanuel Kirisimasi, Emmanuel Kirisimasi, Emmanuel Kirisimasi, Malitau Sangafo. Talofa Lava, it's Malaki here. I just wanna wish you all a Merry Christmas and Happy New Year. Let's go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuiale Kirisimasi, Manuiale Kirisimasi, Manuiale Kirisimasi, Malitau Sangafo. Talofa, Fakalofa Layat, Kiora, Malolele, Pula Vinaka. This is Tofi, Fire Sophia. Wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Hasta la vista, baby. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuiale Kirisimasi, Manuiale Kirisimasi, Manuiale Kirisimasi, Malitau Sangafo. Talofa Lava and welcome. This is Tele Sulutupe Whaongali. Have a blessed Christmas. Stay safe, stay beautiful. Chee! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuiale
once a year. Let's get together and have a good cheer. Come on everybody, let's get together. Let's just have a good time. Hello everyone, this is Mr. Miyagi. I would like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Make sure if you drink up, but don't drive. This is a song for you. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the people everywhere you see. Joy for you and me. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the people everywhere you see. Joy for you and me. Merry Christmas, everyone. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fo'i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa e, ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātu oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whasoa le nganga modi o le Krisimasi. Whasoa mai I au lava o pule a nganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava o e. Pue mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whaatuna ino porkalame te tasi. E mau ai loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi o le Krisimasi, ia tātu whaatawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Kirisimasi. Pei o na whinangalo lo whai le tua e fua e mailona tali e tua tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo I tātu uma. Talia lau video mai lesu fulu lima te sema, whangate lesu se fulu malaivo te sema. O le awhatau nuu le se I lesu se fulu malaivo te sema le porkalame o le maa lua le tae ao. Ona nei tauvanga ua langolorina e le All Dentures. Telefoni 252 Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi, mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa I le sei e manmalawa I le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai I le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le whawha East Street Papakuda, Beverly mai I le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Sunga, o whenga whakao elo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga uka amilo I au kilangi. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea I mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa yaso le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa utau ngofia ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua o mo le fale inisinia. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me fale talimalo taimua. O se whapitoa winga ese nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo Australima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai e te mole mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le awhio anga o auwhanga. E iai ngā whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whātolu. Fitu wha valuono whātolu. Pētanga iane I le upena te whailangi SeabreezeResortSamoa.com. Whatonu le tula valu o le polokalame tua I le ele.
le na le whatalo program au whai whātuanga umo la tau e toanga ma fia te tō le la au ma le wha moe fua mai mo a tai au e tua i ei tātou le tangata o le sui fuanga o whiangai nei ma tātou tāra program e tua ele songa tu le paro pena ko wati whatasi mai nei fwai tai au te reipa manosi whamaria Tala fatula sunga tawai, fatala fatula le office tua sa la nita ya, a mai se foi la fa fo mat pa yeman malu sa malo fa fo mat proclame nita, fa malo se fo mo mat langi ma. Malo, msia la sunga ta ba yaso ma ba atu au ma ngai mar suru la ne foi ta ya. E ke le ko fo sa ma la kin si la lo fa na kin sa, ta o mo te sa ba di, ya mo la ako e fo mai mango pa so ta fa la wala. Wo, son, te wa si sa Season of mango. The season of mango or the kelly gold solo ka for la wal. Sole, yeah. That breakfast at man. Oh, very nice, manga. I love of tai le ta te fia tala noi le aloe wa to telefone na to fia le aloe. Ya, mai o ani banga le mo le se forma do no le aloe. Yeah, ola alloy. Tell you ola alloy from it heals from inside as well as outside. In fact, na inu la alloy, a faila alloy inu. Tano sal pisi se mo mula pau. Sal le jelly le tunu se pu vai. Sui vai la ile. E na inu le vai na from ye heal mai tonu le ile alloy a. E o foi tino fa fu. E ni ye mu pu manu fu se manu. Mai ole ai ka ngi e fatile laula pe tipi laula lo e o tu le sia ki kilo beleno tipo tu e hile le tu solo mal pa me na prove my it's got a healing power right ko akile ala ngala lo e a ku yo smoothie pelo smoothie tu e msina lo e sa te pa una fasi online te pa o tonu le challenge nga molotin mana ya le ale na la foi mo ya alo drink pang wing with la lo ele la kama e mana kampa pe se wa lo fa ka le alo drink manga Kamanga lo juice kile it's got a lot of healing power. Right. Okay. Kile vitamini mineral na ye la lo. Mana ya le ole alo le o la fo I tele o ma to mo to fo ma fa no ai. Yo afata mo sa o la pot por mi fatilese pot yo la o kamanga ku sa pele fu el vaso a go o la tamana. So le manga ya so le Yo. Okay, le e ni sva nga tawa ma ya nga la noi mo se fo ma noi no le tno ye le yo pe o mena tawa e fai fu mu a ma sha pa mu o le kamanga o la loi ele ma ila lo manu okay ya le tno ma le fa fo ma nei tai o le tele na wa nga le aloi o nai ma fa ya nga o le aloi lo mo ta pe a lo fa wala mo fo fa la wa Ia le mo fala fa to so alo a kile ko mo pot to fa fo I lo tonga la au o la fa fo fo mo le la na ya le na o le tawa na mala nga alo mo tato uma ia fa pasi fo le ngor ko kola mal fanta ma isi vanga uma fa ka ule alo drink alo drink o ka ko nga ia nga ta mana va e ni vanga tawa so fo maro ina tunu nei foi vai time ma fa tato ia Dan fa manato tua ia la tu le tu la tomato fa tu tu fa ti se ta tu puna eu so mai au tafa o le ta tu pu so mo le vale la mo le mainstream fa ti se la ta tu puna tu ana le mainstream fa ru a fa fenga na e o male lu mita o solo solo la sai se le la o le fa tu lu ina ia e mia o fu la tomato a le fa ti se ta tu e falala solo mani ni fu fa ti sita tu pu de la po fu la tomato manaya le na tato fi tol tomato o le na le avanga fa fai ina ia fu mai mala po marka mak ya na fu tomato fa pe o mo ia fu kama ko fu mo tomato dan fa ti sita si pe lu fa la po fa ina la po tele trust bruni si fu ia la po fu la tomato manaya la fo okay ko ngo kama ko ngi ka mi
Io for la uma samala to termine for la winter la o termine por la tuanga ia a fa lo fa luna tolo ia for la no fa tasi lulu fetala o le sime el por pala tuanga na mutato ia specific for si tu ole ia na fa ta minu auto to la o don fa ga to sanga ne lu sui solo okay mana ia le ia mani sia po tuanga mutato a mataro waso le pu vai mafanfana a velisu di polo o le fama yo ela nei no vai mafanfana ina tu sele vela le vai ma la toto lotino ai no tu vai marulu fama me tupu e mi mingi o le la toto ona va pia pela me ta fel toto na mo toto mo lu me vanga fama ele ai marulu la scrimia ai la scrimia ko fale le tau melt me le melt o tau tutu la le marulu la scrimia okay me na tu problema o me brain freeze ai a copelenga la scudi me le marulu ai le mura ai le mu tu vale lo fa se tu lo e ko le mu okay na tu mama e ko la scudi seki okay ese se vai ngata le sotuanga mutato fa mai awale ai tu fa na tu awale ai mai no temin tasi fa mai le tu fa se tu se o mole lo tu la na inu le se pu vai po se tu po lo ti fa mai me tu a inu ai mai inu o tu ti la ro me hydrochloric acid na tu no na vale fa angal tino el putte fa malu me ai o me na fa me tu pu ai mai inu e to a fa me fa fole tan fa le putte tu lo me fa me ai no tu mu tele le vai le no fa ta ula na fa tu na mutato malisi be ia valui pu vai inu laso Pea o ke lo va ngana le faisi masane te lo tanto ole ai fatasel me ai mai no wa ia na o foto na ele tu se la will reduce la hydrochloric acid le acid na fa ngara putte fa malu me ai fa pela wo ki le kula vai yo ku ki la wo le la vol hydrochloric acid fa malu me ai me nga ngol puka ko me fa me ai okay so le men fa yo le inu le vai before you can about half an hour before your meal ailo ia loi tu la to inu si tus po se vai po le ti okay. Ele faina la chama foi ele sua vai per sua ele. Ele faina la titi. Yeah, okay. Dele malo fa tai o tele ne va ngata o ta por la me le tai au e se va nga fa o mata por la. Ese u pa malo si mota to le ta la mo le Lucas futur fo pon fo mai o fe fa to nga na to na matia fo mai wa ses fa fi ele ase fo de bat. Foi a tu lo la ele que te fo mai. O torno te sanga o se mai se fo te le se mai mo le pala to si le pa tu la fa tu lo que te fo mai. Tu mas te sanga stas o la o eli mo fa fetelesa a fu na tu le ale ai ti pilo le la. Ia fo tu nga na mutato fo mai o la o nga mutato tu se lava pe fa fi tu se God gives a second chance no matter how many times you make mistake mai anga sala e te met sala mo mai fa tu se le tu te mona fa manga loyo sa ole le mana ia la ona mutato ne vayas ia mal fa mo boy que le men forma aqui io la le fuolo le avo fa ki la o sa moria la so time ta por la neta ia ni fu fan ia te so le va so ta uli la lo foletu okay le ia sa voya so foi le so ga tira por pena con fatti mal jara programma tua ile ne foi ta e no giorno si fur minuto la iva Salolo Tere matamo samo Aole anganu otamo atuleva ololo Mai mau pe ana tui fo itu ole la lola Tui te
Samoa ina na masani Aloha fale tasi ile tasi fela hola ngomai Aolei alawa male faali fusia na tausami Siauti lava ile tae au fai maalili Lea ini falawa mani pata poni pulini Lao si pepe ina iai pa se biti Se koko sa mopo se lau moni e fa suiti Le fai tunu pa umasi yang malau fa abaisu Po eleo kamasina ulu ua tunu Afe ele baiti polo pose niu Leta folo pea e puea ile malu Samoa tunu Pele ile lotoe Te bibi te hai a te oe Mai mau Wanai whanu tau Sophia Tau mo atu ole ane toe vaia Tele manu ole Tele ia o iai le vasalolo Tele teine matama samo Aole aganu o tau mo atu I le maololo Mai mau pe ana tue fo I tua o le lalolangi Tue te patasi Samoa I lana masani Aloha fale tasi I le tasi fela no la ngomai Aole I alava male faali fusia na tausami Aole I alava male faali fusia na tausami Aole I alava male faali fusia na tausami Betele ema ya aibaia Afana le tama O le fola fola Le tupu le pulubanga Betele ema ya aibaia Afana le tama O le fola fola Le tupu le pulubanga Eilo na ua Ole malo Ole faipu E tua malosi Ole sili sili ese Deliti ole viremu Eilo na ua Ole malo Ole faipu E tua malosi Ole sili sili ese Deliti ole viremu Sili sili
langa ina ua latou maua o le tala pe tele ema le ai pa ia panau mai e lo tatou misia latou ave o mea alofa ai o ua foina atu lo uola au na ai i lo umatai Yesu le pepe ua whanau mai kako alalanga ia mapepese vi ia o Yesu o le pele kako alalanga ia mapepese vi ia o Yesu o le pele o e fio mai i le whale o mangu siri ese lo kupu mamanu o le pilengi se lava o i le langi sa o ngofu mawha kalikali ai whawhikai lo wafio mai lea ua o mangalo ai ai whawhikai lo wafio mai ua mangalo ai lo vai vai lea ua aulia le Krismasi wha a mga kuinga male fia fia petele e male ai ua fili filia ua soifua mai ai lo mesia petele e male ai pa ia ua whanau le tama o le fola fola le tupu le fulumanga petele e male ai pa ia ua whanau le tama o le fola fola le tupu le fulumanga e lona ua o le malo o le faiputi e tua malo o le sili sili ese le liti o le filemu e lona ua o le malo o le faiputi e tua malo le sili sili ese le liti o le filemu le sili sili ese le sili sili ese le sili sili ese le liti o le filemu le sili sili ese le sili sili ese le sili sili ese le liti o le Petele Emma, Shorty Cap. Ere nei vai ngore tai au. Tāro whatatali atu. Whamana tuine o le mea loko sirisile le tua mō tātou. O le Krismasi. Ko whewhe. A o le whama ina le proklama nei tai au. E alo whātu le proklama i atu o le pese mai le langoto. Ke lawa e whawhonga nei tai mai le tai au tōna lo mauta. Tōna lo tā vale, tōna whawhainga ar wenga. Mai mo mai na tino on Facebook, mari YouTube, or some of malo after tele level telia mai o le tautua nei tai au. Pese na mo en. Mai alo lea. Ka ko fa ko fa. Olo usa Ua usa e olela Ua taia ia tu mauna sa Ongisa Mana tu sa fola sia Ua e male manuia No ingalo fama o bila sula Ua omisia Ua ola au Ua matala Ua manongi Sasana Ole atana ama futana ma fana fana Mo watule pongisa Wa mala mala Tupua e ile lo tolo fia fia Ile fea la lina Imana tua e tanata Fea lo faniele tupua o semisa Ola au ua matala Ola manongi usasana
Olea tana ama futang lama Fana fana Ole I whātofa atu lea tunu I le nei po I tai au fau, mana tua lea so sa nei pe au dialo tusi fu mana mātou malosi, whanau community free lunch. Rivers Dale Reserve, East Dale Reserve, Avondale Manitasi, e o I le whā I le afi mawadam of tanga, second hand clothing, face paintings mo le whanau, a pia vali a koe fo I mau fo ringa wa dizi wa mātutua, le ai se me papo le ai ma faifo ana valley mau falling pa tai lau talo mo lau tapo ngal nei tai ole ta maru ole tai ole na mo nes tofi ta po pe ta level ta nei mal pa kalam fia mine so ate tia fala tuste tia mo nei tai me to ora nei tamai meni pa ni nei aso God bless ta pate I
tayo manuia fa fuma yo talani mai out here ni sida mole so wa fa yere fa ungar fams no nga New Zealand Supreme Court o ma tu to lua fa alwa te mi atu tu se ya la fa na we ya fiang tumau o le memonio tanga fainga ru nga malo mai te to no tu sa benefit ma pui pui nga la te mau ma tanga fainga ru nga o malo I lalo tu la fono sui fo malo loina New Zealand ma fianga tumau le New Zealand Public Health and a Disability Act 2000. O sui o ai ngai o foina tau tualang o lango mwhana mawaina tupero tongi mo le latu tau singa o sui o latu ai ngai e a fianga tu maun. O le tinaya Christina Fleming e ngafa mari tau singa o lana tamatama e a fianga tu maun ma Peter Humphreys e tau sielo na fafine e fo i a fianga. Sa ilo luina la fi nongat whamastonga o ia a pria whapea e re tau na tongi la uantang ta whainga wenga. Ai le fai unga sa fa matuina na solua le vaso nei le o tawai o nei matua o tangata whainga ruenga ale malo. Ai le tawe nei o fa matuina le tamata minister mo mata upu tangata e a whenga tumau i se fautuanga i le fai unga le whamasnonga o e whapea o ia matua e to lua o ni tangata whainga ruenga ale malo. Sa ta pai Louis Upston le tau tuarango lango mo a whenga tumau le matanga ruenga na maro ngafa ma le longo ino tangata e a fianga tu mau mo la to ainga ina ia tiro ma fai tete ile fai unga ma ia fai ai o feu ia ingo tau singa o ia nei o la fa o lava a o fai ia su enga le tau tuana lango mo a fianga tu mau o le ftu na ingo le o langa ia no ma wala so tanga lo tele o la ave malu tau mo fai to miliona tu plan televo Australia e pena la pata ia le li parmia a mata fa maluina se ulu tu la fono o ia ilorangi e fa sai to mai ti mai lunga o peng of tu se inga pe o le Instagram Snapchat ma le TikTok e Australia o tu pulanga televo Australia o mai lalo ane ma le smole on tau sanga o ma tua walo ia ne na fa sa mai le story no ila tu lungo ne o peng of tu se inga po accounts ile se fulo fa vai mo o penga po platforms e o mai le termine o malili e fa maro sia le tu la fono o tapa ia le parmi Anthony Albanese ia ma tu ma mai te fai ni tala noanga e winga ni tapu o le solulu sa am te fa ma ro ile tapu ma fa ai Albanese o se aso e to e fa fo ia ainga Australia ia le power ma nei company te tele mo a wala fa te konolosi I lalo nei swinga o fa vai mo ne upenga o le a momi o le whai o step tal whengai. E tau fi ai so seisi lalo sumanon te sanga e lesi tarai. Ai New Zealand e o le tapo o wala so tenga lau tele mo tamai te tala whengai e le tilo ia I New Zealand. E rizai mare ni poti le tu mau ia fianga e o wala so tenga lau tele. Ai o le patisa tala whengai na se suenga. Ua ese fo se step wanga iai. I le taro sangaina le, o se vainga e se mai ai. E muni mai le tapo Australia I lunga o wala so tenga lau tele moto mai ti lalo smole on te sanga. Sa tilo le malo ni sila inisio o wala mwhana whaia mo se tapu tari tu sa whapea. E peona no wale national I se tasioni o wala e whatino ai le mai ale no fo inga o ye nei. O le tamatai minister le national Catherine Wedd sa ia whato a ese tu la fono whai puri te to tase whato la fono ai se tapu. Ai o le minister lango a onga mari te iulo le partia le actor David Seymour. O lo ia whaia singa ruanga se ai le si o mia ina i o le tu la fono. O te ena le partia le actor e se tapu. Ai talo sanga jesu enga e whaia le komiti ale pare meni. Moa o onga, ma leo whainga ruanga. Ia fianga e iai o wala o fisota inga lau tele. Ua wha matu ina se li poti mo te mine ina mafuri le tō tele ua whaalia o le tapu e tala whea ngai lea tilo iai. Sa mafu ina whato ai se isi vainga e se ai le act i atunga lunga sa nga iai lea sa ilinga ma whaia nga iai se whai unga. O le whasala ino ai ngai te eno na whaia tui pui o la to whanau e whaono ma whaino so sani le CTI o le tūlanga mawalalo o iei nei tui pui o tamai te whaia I New Zealand. Pei tai e whao no o ai ni taunu unga le fuafoina e peona rapata ia e tangata e to mai whaapatoa. I lalo le tūla whana umi Australia o ilo ai ole ale ai se tui pui e le se tutongi po le no chap, no pay e re tau ai mātua na whaia tui pui o la to whanau ina I qualify ai. Mo whaamonianga o tupe tipi whaalafonga mo ainga ma tupe toi whaafoi mo tau singa whanau. Ai e lava ni tūranga whapito e ave I aise whatananga e le whai ni tui pupi o te maiti pe a whailea
e ei te mai ti sa mau ni mai i se tui pui mo moatu sa faia ai a faia o te eno le tui pui e faia e le mana ai e leo se mafu anga alofanga ia le faia le tui pui e se mai ai nei ai nga fatino te uma limo Australia, New South Wales, Victoria, Queensland, Western Australia, South Australia. E ei tu la fono o le lea se toi, e le ai fo se tongi. Le mana o mia o mai tamaiti a ato o toana whaia o matui pui e o lava i le rufari a o ngā mata. O le rifo mai whapito mo tamaiti Māori New Zealand, Dr. Owen Sinclair, e te fono le vaenga o taula ingo tui pui New Zealand, le New Zealand's National Immunisation Task Force, o ia whalia, e le o nia ia inga whatino leanga. Pei tai, o le nea tunu e tuau, ua misielo nā wanoa e whatino ain. Whalia Dr. Owen, e se tūlanga le lea to e ei le rolangi, o nei a ia inga Australia, e ei se whamārsi anga, e whai ei tui pui o tamaiti. Ma ia whalia o tui pui o le whamai o le misela wao ngā tele, e se tūlanga e whaano tu nei ato o toa le whamai le kelope pe a whailea, e whai e tui o tangata taito o ta siuma. Whalia Dr. Owen, e ma whai ona whasao i le olo lava tama, e ma whai ona whasao i olo i tamaiti, ina ia awaine i toi o ile mea sāri le mai, i le tūlanga māua lalo tui pui sa whai e New Zealand nei. Le sānga ia tuai mani misela i Samoa ma whanoi olo le vasuma tolo tamaiti laiti i Samoa. E te samara iwa supa senu tamaiti uma e ta ilua tau sanga i Australia wa ato o tono whai tui pui. Pea whātusa ti a New Zealand i le nao le varu se fulu ma le lua pasene. Ia taro tā longa o le tamali i Samoa kiwi fusu le panga wa mawharu pasori ai laru Joseph Parker. Wa ia wharia o matua e mawhatia tele le siaki mo ni whala o whasaina sa whai i atia pe ona maua ma yele unga e whamaunia. Ai wato o toron te tununga o le whinonga te te o tā penalan pulenga o le akiri ai oia mai sana mese se sa whaia. O le champini mo mo le rolangi panga ma mawha sa whaia sana whatala tala nonga mua tala mai ona mau atu le unga o vaenga sa whaia esu suenga ma whamaunia ai le iei o whala o whasaina e le aso lus furuli mo ki topa. Le aso sa whaia ina i a Fabian Ward o Peritania i Rontona. Sa ia longo ai o penga o tala le boxingscene.com o lo so sani i ai pulenga i alato se suenga i siaki whasol solo whaia e le ofisa te te i whala o whasaina po le Voluntary Anti-Doping Agency ma o te tonu o le akili ai lo na ingoa whalia paka. Sa matua i mawhatia tele o na e whaia umana i siaki malolo tumalia i te imi o tolo o penga. Ai sona whate inga ina o whamaunia se siaki sa whaia i laso ola na fusuanga. A tira na whate ea ona ele whamaunia se siaki mua ini fuala au whasaina sa whaia i atea. I se vaenga o li poti sa ta wai o le fuala au whasaina o le kokengi ia po le cocaine sa maua i vaenga sa whaia i siaki. Ai o te ena e paka i sona tango fio se fuala au moni fia fianga po le recreational drug. O paka e fte ia ima se tūlanga e whasai mo fusuanga mo le roto sanga pe a whai. E le ma whai o na kilia lo na ingoa mai nei sua suenga. E tō whitu e tamata aro la kapili ki ale West Tigers i Australia o ni putia le whamata uina o tūmuri ese maragalapu pe a whai e whatea e pe whamawai foi Benji Marshall o se whaia o ngā whaururu. Li putia e le wanga tala le Cold Sports e o tō lava le tō whitu tama e au fiai masuia le tō Samoa i a Sharon Luai le auso i a Tara Matailan May ma le auso tō i a Sione Samuela Malatu whaia inu e wha pēa lea ma Sharim Bula, e wha ono wha mawai markalapu pe a whai aeru ese ia Marshall. O le tūlanga wale li mai na wali potia le vai ango tala le Wide World of Sports, o le whai a onga mua le kalapu Brad Arthur, o le isi lea e wha ono tūlanga a sui tūlanga ai e a Marshall. Te menei wa saini al kalapu liki fōua le Perth Bears i Queensland, ia Isaac wha sua mare aui, mo le whenga ngerua te sanga. O le au sola i titol tau le longolonga le kapili ki a tino whasua marawi. Le a si ti aise wha moe ngā mo le Bears, ina ia mo whai ona toso ina tuai malo nausa matue a vema kapteni o le au. Tarana le aso, tau si pēle file mule tino manui ale tino. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Eva mai pēr i the radio kasi lima iwa kolu a mo. Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa.
I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga. Ole a wha maa avenga atu mo oe male a inga. Wala au ile telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. O fua whaatautau whai mango e ino sia ia eleali. A ole me fua i a toa o lona lea fia. A saule wha maulunga, o na sawai leo le maa, a o yeile poto ye wha maulalo. O le amio sa o e amio tonu e taita inai i la tau, a le whapio pi o e amio le tonu e whano ai i la tau. E lea o ngale o loa i lea solto sa, a o le amio tonu, e la vea i lea nai le oti. O le amio tonu a le o sa o e wha laule le inai lona ala, amio leanga, e pa uwaile wa amio leanga. O le tonu e a mio sa o e la vea ina i la tau. A o e wha pio. E maua i la tau i a la tau a mio pa a. A o til tangata mio leanga. O whano lona wha tuanga. E whano fo ili wha moe o le tangata mio le tonu. E la vea ina le a mio tonu ai le poponga. A e sau le a mio leanga e su ia i oia. O le ngutu o le wha le mta ue whano ai le la te tua oi. A le poto e lawe ina i e a mio tonu. Wa ori le ai pe a manuia e a mio tonu e ofo fia foi, pe a whano e a mio leanga. O le wha manuia o e a mio sa o e wha mamanui nai le ai, a ungutu e a mio leanga e lepeti ai. O le wale sona mawhau na te ino i le la te tua oi, a wa wha alu longo le tangata mawhau. O le whealua i ma whe ave ai. Na te whaali upu whaalilo. A o le oloto wha maoni na te tanutanu ma i le upu. A le eise pule, ua maala i le no. A le tō tele whai pule, e saunga le muai. E matuati ngā ina le ua whai mamoni o le tangata ese. A o le ua ino i e whitangofi i lima moisi, e fi le mu lava o ia. E maua le mamalo le whine matangofi. A tane maro losi e maua le oloa. Ole tangata lo fa wanga le lei oia ya te lava. A ole o sawa na te fa tinga ina lona lava tino. Ole a mio leanga o fai e ia nga ruenga pepelo. A ole te tole a mio tonu e ya te ia le taui fa maoni. E pei ona i ole a mio tonu i le ola. E fa pia fo i le o tausisi i le leanga. E ulea i lona lava oti. Wa ino sia le li ie o fa pio pio la to loto. A oe o sa oa la tau amio e fia iai oia. E tango le lima i le lima ai le whaasa o ina le o amio leanga. A o le whanau a e amio tonu e sao i la tau. O le mama auro i le iso le pua. O le whawhine la le leile o te amare mawhau whau. O le mana o e amio tonu wana ona leilea. A o le whaatutuanga o e amio leanga e ulea le toa sa. O iai le na te whaasara lau inana mea. Ai atili ai ona mau mea. O iai fo ile o ta ofi ana mea siri ile mea o tawai. Ai mativa ai o ia. E whaata mau ai ngai nal tangata mata mau. O ia fo i o le wha susui nisi. E wha susui na lava o ia. O le na te tau fia saito e fetu uina o ia le nuu. Ai e le wha manuia i lungo le ulu o le na te wha tau ina mai ai. O le na te sa ili le lei. Na te sa ili le alofa. A o le na te sa ilia le leanga, e o lava lea ia te ia. O le na te whātua tua i lona o loa, e pa u lava o ia. A o e amio tonu, e tupu mātanga o fie lato, pei o laula au. O le na te whāti ngā ina lona ainga, e whai mona tofi le matangi, e au na fo i le vale, i le ua potolo na loto. O le fua o le amio tonu le la au o le ola lea, ma le na te mawanganga, e poto ia. Whauta, tau ia lea meo tonu ni laulangi, e siri fo ora tau ia o lea meo leanga. Ma leanga sala. Ua awi na atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services.
ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tau ngofia tele. E whesosoni atu ai, a o whea ngai oe male popole male whememea. E mori whātasi atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a lingalinga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu male oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pe susu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele.
Luas fulu lima minuto lau tane le Julai va pele va fonga ia inicio tatu fa fia nga pe pesenga krisi masi di tayao. O mai vole tatu pokala be amata mo le tatu pol poto feito wino le tayao lo tatu le fata oto le tatu se fulu mal tansi. O mata wina le tatu for longa, mamar au le mo tatu le tayao pe ona feito wina i le fiong pa ia le tua. Ia bal tatu lunga le na o lo of susaniatu le fiong le ia o mau. Tato umal le tayao. Ia o fiakai fo yo tute maunga wenga masani le fo ia so lu so tofi. Uswa ye tato per masani le tayao mo le tayao. Papte sa mo le tu pele fa avono ino lo taimi. Se fa fonga ye fa tawino le pol poto le tayao le so tofi le so sumal dasin nei. Leo to sei bel pokal bel fifia mai. Wa fo to join no tato wan tunu. Fata fito ngal wenga mo leva yaso e mo le tole nga fa time le fa malo le tanto want to know ya la nga fifia to fa talo fa felo ya tu to le tai au matango fie matalo fa tu tapo inga fo ya nei mama nei tina ma tu mo ta malawa tono mo tanga singasi o to tono ma mo to tanga ta ma tua le fo lo ma futo mai la tu nei tai au. Ia e tali tonu fol po kalami le fifia ma le tai au o manuia o tau te mamtida. Ile alofa ma le anga le leo o tatu mataisi le langi vi ia le lei. Ile ana poipoinga ma le tau singa lo tu se fua. Fa malo longa le tu ia te o tau. A wale fa oina o tau faiva lo filimba. Tapo i o tiu te mga luenga le malo le tatu wa. Tunu wai me se fo ia aonga nei fa nau. Se bali fa feilo ai. Au finga luenga tofi le tua pala au salevi. Malo se fo lau de lele ne fo tai au fo pa talo fatu malanga fifia. Malo le tawa tai malo nga lue. Le utatu tu la te fo ina mai nga luenga. Tu te ma fai val ne tu sanga. Ia lo ye pelanga le leo le tu ya te utou sunga fa fenga nga. Sunga fa fenga malo lo man malo. Ele me faila wana tu fa failo ya tu to langa longa sua fo nga luenga le tu o so se fata fa langa pa nga ubala val fia mai male au nang mal tu le de sabo se football limba tolo amo pela vala te mafuto mo yai fa tal fatu nga fia ko tele la tu so tu nga luenga taya malo lo sai malo lava pali ia va be fona fa to fa tal vala nga mal tu tatu Samoa market. Ya fionga ya tupai e tuale mala finga luenga tau tu ino tatu wa tunu la ngolo ina al po kala bel fifia mai le aso maleso patalo fatu balanga fifia malo se fua po kala tatu le nei tai ao o la mfan tatu wa tatu no tini so nga mtu al tatu wa tunu penele tau tu al sunga ya Victor le tai wo tale tu le se fulu to wina tu lo tatu tale vai fanua. Yo la mo fosse temi tatu fa som tata no. Ole fesidia e tu la imelo ma fo ile. E fa manatu ale Krismasi I tausanga uma. E sui ale tausanga ai fa manatu per Krismasi. Al fesidi, ole ase swinga. Sui de tausanga tu maule fa manatu in Christmas. Ole ase swinga ma se va ainga fo ya ta itala to I lea tausanga ma lea tausanga. Pio se fisidia nga ka ke ngofu maka mai kau o ame nga kupula tausanga nani mena mana naia o ame sa tatiru yai o lea se awa onga o lea se tau o lea se swinga o lea se liliwina o lea se mea sa tupu ya taitala tausanga o mal nei tausanga pika ke ngofu ma vai tausanga o ma sui tausanga luo fa luo tolu luo lima sui ala le tausanga, sui fai numero le tausanga, ai tu maua le fa manatuina le Christmas. O fapia, kai kala, taita, la se swinga, o le Christmas ia taita. La sa taita vai, la sa swinga o la taita vai le tausanga, au le afa manga. Le afa le akako koe hanga ia tia e. Josepa, Maria, Ilea. Ile tu si mai noa
Siapa fata la vai le foi vangal tau di so tatu pa nga ubala banungol tatu Facebook, banungol tatu YouTube le chayao. Kaya wa yo kaya o fia. Se pe ano foi atu telo tatu pa kala metatu o le fia o le happy ale tau. Ayala mali chayao ata. Ayala mali chayao tu la fa ata. Ke fa sanga o ya ke o. Ai kuku aku fa aka wa e au de le ke fa pe e se aka ika. Tu o va e ka au de le. Ele que eu fui a fazer para ninguém me faca. E a coisa faz sanga de iai. Filiwa, alilung, alilang. Que cuide le faca. Cuide le faca. Le que eu fui ninguém me palang oka. Ka fa fe kai de palang. Fa ngale ngi faca. O ya ka va iai. Ya fa pe o lise ka konga. Ya, Paulo me olha alu. Eu descia, mas você vai me. Oka. Atala betul dengan matau tu oleh jatuh Pasifika. Pacific isi manager sphere level ma futu beli bang al jayau. Atala betul le nei foi jayau fo. Level ya foi malo and stars. Level ya misa. Ia boleh nombor tu jatuh official nai o tahu. Si emai se usola le au le sunga o yan tasi mala finga luenga ina I otara tangan tau le saingal kangaka o le saingal kamalo I kere I lopo le arko inga makua langa on meangi o le sainga o le fa makua ngaka a le au le si aka nga le sainga le sunga le awa ai pau ala le mea o le leo si seringi Paula le ofisa e o tawa ke mo kwale panke ke kaya o kawale uri ako fa vela le microwave manga valoa. Papele atu tatu pokal melei chaya o sungal fa venga sungal fa venga ya vai sempre fa po mani tatu vai o hebo life so ifua malo loinga kama kongula le a ka ko amatanga le chaya Mai sau ti masau aloe singau shake o le tamo tanga fu ina leoli ia nga e pe ko ale ngi yaso a o lo se fu malolo ina le meta wa tau si le lelo se fu malolo ina ma wala tato vai na le ono panse lao Alexander o Tara ya luanga itua tau ma fai lau ti ka makonga nga makar kaya fa ve vela di fatu Hani bani fatala watu po kala me malolo se fu lao le Matalo vate a Sydney va poloa. Good morning. Matalo vate tu fine ya bela mala ai ngolo ba futu ba ina sili au si Charlia. Betapa le bala badung la jelo fasi velo la busy foi bala tele la do fa tau tele le ta si le vai ngalu o mana toi mana tu le vai ngalia ta tu fa na fa mole mole tau tu ana nafi po se mole te ole tu la ono le fia e matu pitonu o tara se le angal pitonu e au le tangata ai pa walo le me ta tu ana ta tu fa na inai Pets Road kolosi tamai to afa ale pisi ole awala ai ele se kolosi o tamai te lai di pea ma se lima tau sanga tamai matua ole ono lesi fa sol mal pese me ole falisi ia e pole ono foi luinga la lautala awane tatu malatu mama tatu matu tatu fa na temi nei tau tuana matatu kolosi e tamaiti a le sawa le kiwa le taavale mai le shopping center e anga I mai o leo to telo taavale le anga I mai wa mana wanga luenga ai kolosi e tamaiti sole e matauti walaki matala ave taavale le asonafi na le tupo se fa ave lafi a wo a ye le taavale tau tuana tatou matua a falongolongo mai foi e tu alo le onga paul mel to matiti la onga le tu wa tala o fa onga lumala o tele a o ba nga le fai pe on of social le tole tato pokala me motato o le o tu lata fo in mai a ia nga duenga bele tu sanga
Ia ele ngata fo ilea o aonga nei whanau tautua nā le saunga le mua nei tamaiti. Toi luas fulu lima minita tale o leitu la e se fulu le nei fo tae au sina whawhiwhianga mo tātou mai la fo pese ale ni fo loa walofa tō le tātou wa tino o. Alleluia, alleluia, Hosanna. Pepese mavivi ilo na suafa. Christmas in the eyes and everybody join the fun. Oh, Merry Christmas, everyone. Time of love and time of care. Everybody got to share. Oh, happy season, summer everywhere. Summer everywhere. Happy season, summer everywhere. Talofa lava. O le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Fia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masina o se tema o ke topa ma novema e luse fulu paseni o le apa uma walano ele tongi o tavale pe a tolu aso pe silia to foile umi e te whao ngā ina ai e mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele i whaleolo po o whangali whapelo tātou ofisa au tui ala fua pe momoli e to foile whale tali malo o loo e wha mautu ai ai ngā whabitoa o lo iaia tātou insurance cover e te fili mai ai ina ni tupu se wha lavelave ai o lo iai le pui puinga
Mara tuolo yele tātou account i Dusila, be la fo sao fo i le Moana Rentals, e whaonga i le Pacific Easy, be whaonga fo i le credit card, e whaatino i le tongi i nolu sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lufitu ono fitu iwa fitu fa, po le lufitu ono fitu iwa valu fa. Matalo sanga e transfer oe i le Moana, be asisi ane le Facebook a le Moana Rentals, po le tātou upengata whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Oceana Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa i le sei e manmalawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Se su mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le whawha East Street Papakura, Beverly mai i le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Awa ua whanau mai mo i tātou le tama. Ua fōa ina mai mo i tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fō i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mu. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whaasoa le anganga modi o le Christmasi. Whaasoa mai i au lava o pule anganga o le Christmasi, pe usu sau pese, pe whaifo i sau solo pule lava o e. Pue mai sau video malafa mai i le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i teimi whaatunanga ino porkalame teitasi. E maua i loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le anganga modi o le Christmasi, ia tātou whaatawa ina le Kirisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Kirisimasi. Pei ona whina ngalo alo whai le atua e fua e mailona tali e to tasi mole lalo lange. Ina ia au mai ele whaora tanga mo i tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu maleivo te sema. O le awhata unu ure se i leso se fulu maleivo te sema le porkalame o le maanu o le tae ao. Ona nei tauvanga o Langolorina e le o Dentures. Telefoni 252 Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. A whaia te lei whaongaina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai o lo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhaia le tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki i Samoa. Whawhainga o fia sa o ngā so se whaalawelawe. Tutongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mō lau vainga. Tō mai lau whaatuatuanga i le Samoa Market. Mō so se whaamoemoe o ai ngai Samoa. www.samoamarket.com. Talofa o to finga le tau tala ma eselo fia whalongo le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Moe oi, la upele tasi oi. Moe, e awe. Moe oi, la utama la lelai. Moe I nilo ama moe. Moe oi, la upele tasi oi. Moe, pe awe. Moe, la utama la lelai. Moe I nilo ama
mai angelu a o moe le tupu fou moe moe la upele tashi oi moe moe pe awe wa susulu mai fetu uma yo fofonga paia moe oi la upele tashi oi moe moe pe awe moe oi la upele tashi oi moe moe pe awe moe la upele tashi oi moe moe pe moe la upele tashi oi moe moe pe wa pepe sema angelu a o moe le tupu fou moe E oe pepe sega tātou le nei tae au pepe sega le kiwisi masi. O pole pese o le maanga ia. Wha mei pole pese. Moe oe pepe a o leo pe Josefa. A o le maanga ia o pole pese. Kalosia a o iei se Josefa wha pea ringi vai kaimi. O e moe ia le pepe, moe markinga o le pepe. Ai leo i Josefa. Pai a kwai foi. Ia wa le akale le au mai mo katou. E moe la le pepe. Moe markinga o le pepe. Pe moe le pepe ma le fai lele. Ai leo le kama o le pepe. Ia ka ido ia. Nge vai kaimi. Ia ke le foi a Josefa nge vai kaimi. E moe aku le fai lele si piko malanga pepe. Ai ka angulu mai Josefa. E lai ki le ka nguru le pepe le fai le mal pepe ka nguru ka mal pepe ia fa koi fo le banga yo por pese leo e Josefa no nga winga e moe le pepe moe mal fai le ala mi ngoi ia Josefa e fai le vai salo fai le puki ia e aver ka nga me le pepe ia wa nga umanga Josefa kuso olai leo ia aua ngi ia se fa le tonu le pepe e vai la ta vai o Josefa o mai o Josefa o mai o Josefa ni ta ya pole me anga e de ingwa fa o Josefa pole me anga ka fa ke o Josefa tato asia tu la nga mata tua ale ta word mo tato le nei foi vai nga ole taia ia lo vatu sai mari so vita malo se fo brio le taia fo ya se fo le lo sunga tu sia malo no sa maro ta wa sa maro nga ro de tula taia pa ta sa mo ka po nga mari mo sa malawa de taia ya maro no sa e to ya si a pisi la wala su maria la de taia tu sia are mo ya yo se Kalo faya ya Josefa te mi foi nei a li Victor o le tele Josefa vai ke mingi wa se ko e ku se ku i lunga le fai le fai me ia le pepe ala mo ali Josefa ale la calle funda de ya kau kia kere e paula le me mo o le ko ia pa vai e fango Josefa pia ba ia nga ya nga dinga pa vai e fa ke e ma Josefa le ya ke va pe so fa pe le kai ro o sea la que ia Josefa fa pe la que de pai pai do la que il pai do vai la so wa ma lo ka tona ya so Victor ore mo ia me uma ke ia tanto de ma to ata wo pisi va ma to nei ya so ma la tulu
me falia la ta ia o que pisi la van lei ke wa sa o pisi ma so ia ke le lo sin fa le ton wa ke wa poroka ia kwanga lo sunga ia te mi la van lei ko na bro ta ba siaki ta pena ko foi ta ko to ai na foi ma si aki le vai siaki le ma ta va sa kim ia mara wa usebe sa ta una lei lo sa va ya wala sa ngare mu nga ka wala ya ka pero ko sa ba ri ti ko ngal li pa vai pe ti so ye pa de sa pe ke mana ha mau ye no o sa ba ri no bi la ba ti o fa o sa ba de ka ngo kre ye ro sia be te mo ti mo ya o mai kom ya ta no la sa mo pe no se na nga ma te me ti ko fan o la ba ha sa mo ti ma dei fo tuanga ma na yo fo tuanga Victor mol malol tatu wa tinu ne jaya la tala Christmas e fo ka ko Christmas ni manga mien kama ko kula wala ya abisi hola ta fa nga fo ile le mana o ta fa avi umole ainga time ne wa tau avi ta siaki le ta vale lifi le lunga po yese vai ngo fa le tonu ole o la lo ta vale o le afi ta vale o pa o ta vale ya ai vai le manga yang umalo ulo male ta vale fa nga food service ole fo ma ya lo umang siaki kam ya so le lo ya ngata fo de ole te pa lo ta vale yo ora mo tino na apite ki mo me ya le ke wo fa ku ko le ole ke le lo fa ku ye puro ko de ko ya ko samare ya le ya to lo ta vale mana ti tira ya wa ko le ta fa mo tu ai nga ko ne ma sina aba petro mo tino amaro ka bari ton ya le bana inte sa mo te so soni mo en tu lang ya ole mbeanga ole ko fa se wa ka fa wan ole ti eu o mais que o café vai para o local o ya o meu uma maro pia de que café o que tinha piada é do tipo mandou a família assim por povo para nunca macula chegou vai ya e na hora vamos se suma aí ya se para o trabalho de balanga foi mas a folera só o tirando uma pena e que está na lei de saco para uma coisa que minha família e a trabalho Maraya fa tuanga ala kulang lo tatu wa pomping singi wal tasi le wa nga Victor ole wa matua pisi tatu o va ko aru ngom ping ola se so sani mo tatu ya fa ya le sa le la va lo i la va te mi alu nga ko te mi pa o to da spesimo te le le se di va tasi go tala fa iva lo ka so si so tala va fulu ya ti kala va tu la o ne a me sa tu ping singi ne ya sika nga tau ta so ping a deila ko mo lo tau ta so ping go sala fa iva ri batasi a piso sala bar su tele mar pa ko app que como swipe pa tamara nga pa e ro mo so app e ro nga mo lo kiskan so app ka text ya foi kanga te ro mo lo telefoni a fa pere ai ko e ta ko ka de mata ko e ko kingire mo re kesia pasir mo so ka como swipe ya mauri to uta te utro ta vale maso ya mata to se o se utro ta vale mata to se ta va ai da te sasi o malo fo se da te ti pa te brosa il maso pam basta fora la con que ya wa ko ya ko ka to ai no ya ole se di se ma to con que si vos tu van ta la i de sene ava te ure anga ko que si tenga so ko que si ko ma to di tio i la basta to ko sindi basta fora lo anga te fa que eso que mo tro ta vale do te pero passa il stato a poco sindi e come ha colpito dei velta mo stato tutto velta ya te aspetta il solo ma tu però c'è sia però wifi os loco pupa nato por eso si que me ia mato motor avalo a petro velta e tanto fai longa foi e sta vai a pete pa eso fatta il mato company ya su mai ya petro me for mato numero o iva lo che faccio o il stato a fare dia e poi stava tau per di stringa per punta per quai appena sa usa ya allora va lo su mai che sarà che ma vale che una molte me in mato per vale o la cas no cas no sta seleta che ven pitu no po piti apu umana teu umana risi paula po uma tu yai o le pupa sloku e se mette pole o mo tero ta vale so pa ta o tu lo nunca tanto finance su mai a mero da sene la tu ma se ta stemme para eso sa il mato per vale
vale leve aso po ta tua company ole lo fitu license ali spo ti seri apa ti tulanga umana teu uma foi papel na sistema que foi lava ole spoila ma politi uma papi ta bana mo ne aso ya lauda skuru te meni aso ya ole pa ya Jadi man numero o iba ti tasi to tolu o ia te suma fo ia tasi fitu sulu pejo o taro fo pa tuai ki me pia mo se sta vale la ka me tau te teu ia la sa eso se ki me lo mo mate tene lo skuta ida societia pa pero mo mato no Malo va tai Victor volta fa so a me se vola o tu tu fa ta fito ngalu ngol ni va ya so Victor o la sa fa mal se o Josefa mo Josefa fo ile la la no foi vai de pepe ai alu ia le tina le pepe fainga luenga a ku so lo ka si kamari Josef ala sa fa kuanga de Josef ale ava pia ai alu tina le tina era puyo Josef fa es ongo va bien Josef ya le Josef pa de ki tina e po ki boli kan ki da au ngi mo ubi ia ai mas poli Josef foi ile le ku so ia lo ngo foi vai ka mai ki pe vai de pepe ai alu ir ki ngal pepe fainga luenga usala lo ka si pepe de Josef ai ya ka si pepe de Josef ai alu maria ia alu maria fainga luenga orang va bien o ngi mo umi sautina la inga ro vela kume ai Reko sautina nga koi kukan me ai sautina kume umbalava ia o vet body tameti tiki tameti so sautina ko ifia la ko la me ole molka ka mu ko la ngal de ki yo se pode ole molka mu ia ola me a pe mo fa penga yo se fa ke o fa ver al pepe ave yo se fa nga fa mo fa ka vale ya so le mo ke bala beta mo ya ka lo ka le cha yao ya fa pena ko ya se foi ya todo minuto chalo le chulas follow ahora mo to chual chato cha wol pe fa fonga ba yai Lua fitasi lua fitfato lua o lua fitasi tolu o pala o sunga ya Victor o le telefoni e te mo ia Victor la telefoni fa ia o lua tasi o tasi lima fa ono pa sa tonu lava mal shopping center i Ottawa e te mo ia te tuba ulanga na tu company on Tire World na wa mai lu tau mo tau ma so sani fai le le ta vale li o mai aso fia al tulanga na tau na yai tatou vai te mini nei le toe e tau na tau la mua Josefa lunga la ukala fu ni pisi ata va ai pisi ata fa ta oto o lo fa ta oto mai ati tatou tu ma fai valo filima ta mai tau ona i tono la inga ia wa le kero ngisi ainga wa vai ia wa fai ngalu wenga kinga ai ngofo Josefa le fale o wa piki kamaiki ia fa me wa ngasengas ia wa fu ira ngaso nga fa ia wa fo ngal so ngal wa ko Josefa nga fa ko ai riba se furu ia ngala wa mo de pepe boya ko malo o Josefa ai alu ki ngal pepe fe ngal o ko e maka ki fo e ngai ka ko vai vangar ka ya a me de ba yo le la ngale ko e vela ko nga me fa fo kako kali e foi makako za pisao ya ai fa malo aku ngisi o Josefa nga curioso ar kaya o pinga ruenga patalo fatu ai desi Josefa makua le usa se humano mika kati de Josefa le malo o le Josefa le ila le ela ngo fa ko esele le o le Josefa le ka mo se umangu le a Mikaele na nga ke vai ha mo ko ai or kanga pepa kanga me o le itose ya dua ko fa kanga me fa pia kalo fa ngi Josefa pa i wa makua ngi ya polonga oi or ngi ya ki ala se balu sa o Josefa le amor kanga me shopping center ko ya amor fa le awale veska vale wa foi fi ngala le wa ku ai o na foi wa o si kinga la ku kakala ngoma dale tu las follow se balita to pokala le va ngal jaya
Ia, o le toi whasalawina o tātou tala i vai whanua i le tautua whaimalanga le whionga ia se uni malau. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenei. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Tayo manuia whaafonga mai o talani mai au te rani. Sida mole so. Wa whaiere whai ungar whamasnonga o New Zealand Supreme Court o mātua to lua e whaalua la teimi atua e tu sea ia la whanau e a whiang tumau. O le memoni o tangata whaingarua ngare malo. Mai te tau aina tutusa benefiti ma pui ngai la te maua ma tangata whaingarua ngā umana malo. I lalo le tūla whanu le sui fō malo loi nā New Zealand ma a whianga tumau le New Zealand Public Health and Disability Act 2000. O sui o ai ngai o foina tau tualang o lango mwhana mawaina tupero tongi mo le latu tau singa o sui o latu ai ngai e a whianga tumau. O le tina ia Christine Fleming e ngafa mari tau singa o le tamatama e a whianga tumau ma Peter Humphreys e tau sialo na whawhine e fo i a whianga. Sa iro reina la whinonga whamastonga o ia April whapea e re tau na tongi la uantang ta whainga wenga. Ai le fai unga sa whamatuina na solua le vaso nei, le o tawai o nei matua o tangata whainga ruenga ale malo. Ai le tawine o whamatuina na tamata e minister mo mata upu tangata e a whenga tumau, i se whautuanga, i le fai unga na whamasnonga o e whapea o ia matua e to lua o ni tangata whainga ruenga ale malo. Sa ta pai Louis Upston le tau tuarang o lango mo a whenga tumau, le matanga ruenga na maro ngafa ma le langolongo ino tangata e a whianga tu mau mo la tu ainga. Ina ia tiro mar whae tete i le whae unga. Ma ia whaari ai, o whiu ia ingo tau singa o iei nei o le a whao lava, a o whaia i eisi suenga le tau tuarang lango mo a whianga tu mau. O le fitu na ingo le o langa au noa ma a wala suata inga lau tele o le a vea malu i tau mo le whaitau miliona ma miliona o tupulanga telavou Australia. E pe ona lapata ia ia le li pāremia a mata wha mamaluina se urua i tula fono ua ia i lorangi. E wha asa ai tamaiti ma ilunga o penga fitu se inga e pe o le Instagram, Snapchat, ma le TikTok i Australia. O tupulanga telavou Australia umai lalo ane ma le smale on tau sanga o le mātua, walo ia neo na wha asa mai le listareino i lato i lungo ne upenga fitu se inga po accounts, i le se fulu wha avai mo upenga po platforms, e o mai le temine ua malili, e wha amaro sia le tu la fono. O tapa aia le pārmia Anthony Albanese, ia matua matamai te whaia ni tala tala noanga e winga i nei tapu. O le solulu sa a mata wha mamarua i le tapu ma wha ali ai Albanese, o se aso e toi wha fo ia i ainga Australia, ia le power, ma i nei company te tele mo a wala wha te konolosi. I lalo nei swinga o wha vai mo ne upenga o le a momi o le whaio step tala whengaim. E tau fi ai so seisi lalo sumanon te sanga e lesi tarai. Ai i New Zealand e o le tapo o wala so tenga lau tele mo tamai te tala whenga ia le tilo i ai i New Zealand. E rizai ma le ni poti le tu mau ia fianga e iei o wala so tenga lau tele. Ai o le pātisa tala whenga ina se sua suenga. Ua ese foi se step wanga iai. I le tala whenga ina le o se vainga e ese mai iai. E muni mai le le tapo Australia i lunga o wala so te inga lau tele mota mai ti lalo smole on te sanga. Sa tilo le malo ni sila inisio o wala mwhana whaia mo se tapu tari tu sa whapea. E pe ona no wale national i stationi o wala e whatino ai le mai ale no fo inga o ye nei. O le tamata e minister le national Catherine Wedd sa ia whato a ese tu la fono whai puri te to tase whato la fono ai se tapu. Ai o le remin stalong lango a onga mari te iulor patia le actor David Seymour. O lo ia whaisa ngā ruanga se ai le si o mia ina i o le tūla whono. O te ena le patia le actor e se tapu. Ai tālo sanga jusu enga e whaia le komiti ale pāre meni. Moa o onga, ma leo whainga ruenga. Ia fianga e iai i o wala o fisota inga lau tele. Wa whaamatu ina se li poti mo te mine ina mafuri o to tele wa whaalia o le tapu. E tāla whainga i lea tilo iai. Sa mafuna fato ai se si vainga e se ai le act i atu lunga sa nga iai le sa ilinga ma whaia nga iai se whai unga. O le whasala ino ai nga te eno na whaia tui pui o la to whanau e whaono ma whaina so sani le CTI o le tūlanga mawalalo o lo iei nei tui pui o tamai te whaia i New Zealand. Pei tai e whaono o ai ni taunu unga le e le fuafoina e peona rapata iai e tangata e to mai whapatoa.
I lalo le tōla whana umi Australia o ilo ai ole ale ai se tui pui pui ele se tu tongi po le no chap, no pay e re tau ai mātua na whaia tui pui pui o lato whanau ina i qualify ai mo whamunianga o tupe tipi whala fonga mo ainga ma tupe toi whafo i mo tau singa whanau ai e lama le tūranga whapito ai ave i ai se whatunanga e le whaia ni tui pui pui o tamaiti pe a whailea e ai ni tamaiti sa maua ni mai i se tui pui pui mo moatu sa whaia ai a whai o le te eno le tui pui pui e whaia e le mana oai e leo se mafu anga e alofanga i ai le whaia leo le tui pui pui e se mai ai nei ai inga whaatino ste te umai limo Australia, New South Wales, Victoria, Queensland, Western Australia, ma South Australia e iei tula whono o le leo se tui e le ai fo se tongi le mana o mia o mai tamaiti a ato o tōna whaia o matui pui pui e o le wailu whare a o ngā mata o le rifo mai whapitoa mo tamaiti Māori New Zealand Dr. Owen Sinclair e te whono le vaenga o taula ingo tui pui pui New Zealand le New Zealand's National Immunisation Task Force o ia whalia e leo ni ai inga whatino le anga pei tai o le nea tunu e tuau ua misielo nā vanua e whatino ai whalia Dr. Owen e se tūlanga le lea to e ai le rolangi o nei ai inga Australia e ai se whamausi anga e whai ai tui pui pui o tamaiti ma ia whalia o tui pui pui o le whamai o le misela wao ngā tele e se tūlanga e whaano tu nei ato o toa le whamai le kelope pe a whailea e whai e tui o tangata taito ta siuma whalia Dr. Owen e ma whai ona whasao i le olo o lava tama e ma whai ona whasao i olo o istamaiti ina ia awaine i toi o ile mea saadi le mai i le tūlanga māua lalo tui pui pui sa whai e New Zealand nei le sanga ia tuai mani misela i Samoa ma whanoi i olo le vasuma tolo tamaiti laiti i Samoa e te samara iwa supa senu tamaiti umai ta i lua tausanga i Australia wa ato o tono whai tui pui pui pea whatusa ti a New Zealand i le nao le varu se fulu ma le lua pasene ia taro talonga o le tamali Samoa kiwi fusul pangawa mawharu pesori ai laru Joseph Parker wa ia whalia ua matua e mawhatia tele le siaki moni whala au whasaina sa whai i atia pe ona maua ma yele unga e whamaunia ai wato o toron te tununga o le whinonga te te o tā pene alan pulenga o le akiri ai oia mai sana mese se sa whaia o le champini mo mo le rolangi panga mafa sa whaia sana whaatala tala nonga mua tala mai ona mau atu le unga o vaenga sa whaia esu suenga ma whamaunia le iei o whala au whasaina le aso rusfuruli mo kitopa le aso sa whaia ina i a Faber Ward o Peritania i Rontona sa ia longo ai le o penga o tala le boxingscene.com o lo so sani i ai pulenga i alato se suenga i siaki whasol solo whaia e le ofisa te te i whala au whasaina po le Voluntary Anti-Doping Agency ma o te tonu o le akili ai lo na ingoa wharia paka sa matua i mawhatia tele o na i whaia umane i siaki maloro tumalia i kai meo tolo o penga ai so na whate inga ina o whamaunia se siaki sa whaia i laso o lana fusuanga a tira na whate ea o na ele i whamaunia se siaki mua ini whala au whasaina sa whaia i a te ia i se vaenga o li poti sa ta wai o whala au whasaina o kokengi ia po cocaine sa maua i vaenga sa whaia i siaki ai o te ena e paka i sona tango fio se whala au mori fia sianga po le recreational drug o paka e fte ia ima se tūlanga e whaasai mo fusuanga mo le roto sanga pe a whai e lema whai o na kilia o na ingoa mai nei sua suenga e to fitu e tamata aro la kapili ke le West Tigers i Australia o li putia le whamata uino le tūmuri ese margalapu pe a whai e whakea e pe whama mai foi Benji Marshall o se whaia o ngā whaururu li putia e le vanga tala le Cold Sports e o to lava le to fitu tama e au fiai masuia le to Samoa i a Sharon Luai le auso i a Terra ma Taylor May ma le auso to i a Sione Samuela Malatu whaia inu e whaapea lea ma Sharim Bula e whaona whaama vai markalapu pe a whai aelu ese ia Marshall o le tūlanga wale li mai na wali putia le vanga tala le Wide World of Sports o le whaia o ngā mua le kalapu Brad Arthur o le isi lea e whaona tūlanga a sui tūlanga ai e a Marshall te menei o saini al kalapuliki fōua le Perth Bears i Queensland ia ai sacrifice sua ma le aui mo le whenga inga rua tausanga o le au sola i tito tau le longolongo ai le kapiliki a tino fa sua ma le aui le a si ti aje wha moe moenga mo le Bears ina ia mo whai ona toso ina tuai malo na usama tue ave ma kapteni o le au talana le aso tau si pele file mu le tino manui le tino Talo falava o le siu fonga le neo Samoa le Radio Samoa Well,
Maselina masoi mandai fa fia ka bota tole tai au in o tani bote bela wati. Sfulu tolu minuto le o tene le July sfulu. Na ufa foka le tato wa tunu ule nei fo tai au. Ele te fa sala wino na tatu tale vai fonua pe ona ele tautua. Ia mala udanga le na ala fionga se udi malau fa tafitu o lana udanga mo tatu le nei vai aso. Lele si avatalo vatu po club le tai au malo se fo laudo le. Se o se manu Mikael fatalo vatu para maria ngalu ngolo fengai baoe. Tuna a fua mua fatalo vatu ba futa bai Brisbane au sidaria bo oi marenga. Fatalo vatu ya fatari Josefo. Miu a mosa fatalo vatu le tai au fa malo de fo ia o tila lawano. Lunga datu po kalame. Antau mino fatalo vatu ba futa bai dai mangele east. Lai fale va lai fale ava. Lau fau malu. Fatalo vatu nei vanga le tai au siniva polo fatalo vatu. Liso tatu ai ngalo mafutu bai dungo tatu YouTube. Balor se fo badui ya tau fanu fatalo vatu tai au. E ke wati fatalo vatu prana malor se fo laude lei. Malor sa itu foi mangalu ngalo nei ya so fo. Mafutu bai to tele liso tatu ai ngane mele poli Australia. Ia vai fai malia la io le tai ao. Ol fesini le na watu ia joy. Ol fesini fa pea. E suia ia foi numero le tausanga. Ai tu mau fa manatuina o le Christmas. O fa pea. Ila fesini ia joy, o fesini fo ia tia. E se suinga le Christmas ia joy male ainga ile tausanga male tausanga. O ise suinga o le Christmas. Malona fa manatuina to tono lo ai. Ia me se fo la oi va ai mala oi mai tau. E se swing of Christmas. O fatu mawina pelo fi Christmas ile te usanga mele te usanga. Awani me fo wala se me wa ilo wa liwe se ai le se me ilo wa sui. O lo winga la tala fo ile wa pe lo fa yatu. O le taimile. O kai. Taimine ia tatu le tausanga mele tausanga ta pena il ainga look forward fea anga ia fe ta fawa. Fe la vala tatu te fe malanga ye. Su ia le foi numero ai tu mawal fa na tu na Christmas. La se swinga ia toy. Ie ta pena nga le mo e malanga. Ya mai ala fa fia ngale ala tatu tatu le na tolu fitu taslima tolu tatu tatanoa tatu fa so ai fo le nei ta au ye lunga tatu poklame ta pena tatu Christmas mo le sanga lua o lo lima I lunga le tau tua le vida samo ta slima tolu amo ma le poklame fa ngasolo le fo vanga ta au tolu fit ta slima tolu fit ta slima tolu patalo fati ya matulino solo seu ta tea patalo fatu ne vanga ta au ma lo se fo manuia
Ya lo tal tato laina tolu fitu taslimo tolu fitu taslimo tolu lungo tato pokalame le fo temi le tayao. Ya tatu tatano tatu fasoa le wa bono hatu tatu laina. Ya la se swinga. Le se swinga o le Christmas ya o malu ainga. Tatu telefoni wa bono hatu mo tanto. E fai da bai so finalo lungo tatu penga tfailangi. Lungo tatu Facebook mo lungo tatu YouTube. Ya tatu tatano le ni tayao wa le vai so fo. Ya tatu tu vai lo Christmas. Vai le va vitelo le lo Christmas. Wa fe ka ngisi solo longo. Wa fe emo ai mai modi. A ole alu le paula ku olo. E makau kia ko yo fofongia. Tolu fitu taslimo tolu tatu no tatu lena talofa. Malo se fumo wa titio. Ya balo fot se fumo dia wa mai ole. Tama balaing? Ya olo o manuia me o mo ma na yo sulu la ma tau ni yaso. Na ya ngai para ro fole. Io vi ia le li fa tele tu le mo le mo ne fu ia so ni malos. Ya, fa tei foi mo fa mana tu mo fa tu pula ngone le ni vai tau wa le sisel nei sa mo ia. Mai ai le am tanga to sanga. Ya ma ni le fa vai ngal po kla me lo na ngalo. E su ya numera ai tu mawa ya suima. Ya no vale fia. Mo le fiar fani mo le lopa wa o me sa foi de to sanga le hula lo ya pe su ya ino kwanga pa ya a se suinga ya fa ai tia ya tu pe fa alu ni to sanga mo ta to mo ni mo ina ta mo ta o so kwa ya o la va se me mo pe po yo na mai po kala mata wa ya ma wa si supo ma si ya ai ma anu ia matampu lava na mo Christmas o lo winga talo swinga ia fa ma venga le tosanga wa atu va ya tu te no me ya o to sina huel me le ma tiel famo ya swinga na ai se foi po ya suise si la sanga ia le sawa kile po kalama na mielo waso tietia ma le fa soa ma tua se lau pasen el fa soa fa tai foi lo finalo a matal tapo kala me liva ngal tayao ya bodi foi tita manga luenga a tolu fit taslimo tolu fit taslimo tolu tato leina ma ne tele fa soa pe ona tu na mai lungal tato tua a talo fa tato falau ma lo se kia ya ma ia por ka kom ka upunika ya wa su ya si kai ai ko ma wa ki si masia ya le la au ma kilisi masi au akaro faro ku ra pro kala menga ni si pa o Josefa ya karusia ya su ya ku mau ke e o ma kilisi masi au ise suinga wa ke lo nga o ma dia ma ya nga le mo ya e so nga fa ya ko no Josefa e nga ke va ya fa de le mare ya karusia ya su ya ni ka usanga ni kilisi masi nga me ore wala fa fu nga lu ya Josefa ya ai ku mai ma dia va de pepe ma ia malisime ia suire le amio ku mawa kirisi masire wo ma ia suire amio a fa yo ka ikanga le masani ngari fa fo ngala au ia fai ka usanga ni a makaru ka ma baba ai ma ko ngai la au fa pena le o ka usanga ni le suire me lo waru i fa fo e va ai ko ngala au skoing ia o meu pi me fa penga ia la o la fo ke un fa ma ngai le ko au la le o suinga o kirisi masini o lo waru va ai fa fo ma keu ia ko ngala au ia manga jula au ko e ma wai le me ka usami o Christmas ia ai ma lo kia ia ka sia o ngawa la sui fo la yo Josefa la Josefa ka pau ai ku ia ma dia vai ngol pepe a o le vangali liule Josefa un beri ia Maria le chao ia manguia ma lo fa ia se foi ya chalo fa Hello. Malor si fo monia wa mai ai ngan ni chai. Hello fa. Hello. Iya, le wa la ngona tu tina sa no mai. Pe vale tonu al telefone si tina le vala mai. Oh ya, em pone nei ta. Ole swinga ese Tina ya to me ila fela no Ia. Ai. Ona onio ta to roto le o mai on tanga on pete fo.
Ya ia ve soifua ma le ola o Iesu e fai ma faataʻitaʻiga sili mo a tatou fanau ma tupulaga talavou o tatou tunu na ia saoga lemu ma manatia le soifua o le atunuu atua ia aolofa ma le tagatu e taufa o le liutino tagata no le tele o lona alofa ale fai ma faataʻitaʻiga sili a tatou ola ai ia lē na ona tatou loa ia tatou savavali ai ma ola ai ma tu mau ai ma ia vi ai le atua mea un tatou faia mania lau por kalame fatai tai ya mana ya fai ma faataʻitaʻiga mo tatou fanau e vai ngata ua o le mana o faasoma ia toʻotoʻo ia tolu lepe ona faalogologo atu lava ia o le vaega muamua lena u maitau o le faatumauina o le krismasi ia faatumauina i pea le nofo fiafia ma le nofo fealafani o aiga o mafutaga ia mauō ma paaga tau o lenā lua o se suiga i tatau ona iai faititia le tupe faalu saʻosole e pisa tatou fai ma le tagota le soifuaga ae pei e tatou te o i tulaga o le faamanatuina o aso fiafia ia faapelelo lo makua se aka fagau o fiaavi iai gi mea kaalo ia ke lako foʻi i le faaloloa e kakagi mai le kau o le ofu kakagi mai le tau o le oloa ia na vele ma meu faatu a le manai o le finagalo o lena au mai tautuanā faititia la le tupe faalu le krismasi tagola e sefe mai la se tupe o lea krisi afa pena i lona paketi lau tupe la tausaga na tele le tupe na alu ai faititia mai lanei tausaga faititia mai ia i te iloa la fuafua ua ia le suiga talofa le tatou totoʻo Tarafatia. malo se fua Oh, you beautiful. ia pineapple I love you. I miss you a lot. You pretty. I love it. Le umil le vai oi. La situnga le kai ni kai au. Ia faso. Sui kansanga. Sui masinga. Sui yaso. Ai le sui le lofo le tua mo oema. Ia. Mo tato uma. Ia. Dei foi o kiri masangi no walo e fai konga la e mai la o tia. Ia. Ele maumanga ko kore. Le lili sama ki vai o lo lili. O ka te uti por mai sama lili. Ake lo oi. Le fola wal o le ngo fo. E ke ko fai ngaluina ale ko si au mai o le a onga. O ke la ko. O le la umaloka ka kalangoa o walo ko vai le pulo le a onga. Ea, mai wenga de leia le atua ele misi fa mangianga le atua ko kongo le ainga. Wai mo pe nga isa ngo mo mua kongo le ainga. Iva ngau makako ainga, me mea uma maua le alfangi, maua le alo le kasi. Me mea lo fa kongo ale la mai foi, me alo fa mo kako. E pe o le au le lei o Yesu e fa pe nga foi un kako la le yaku. E pe o lo la le lei ke lo e ai like you say. Ea? I like you say, cause que lo me la voy a ir. Y voy coi. Voy coi. Voy tundu kausanga. Yo voy coi tundu kausanga oka. Ia, kai lava. I hear your voice. Ia, kai lava. You're pretty. I love you, tia. Ia. Nangu ia kilisi masi mane kausanga fo. Nange te ukare coi selo ai. Le vole se me alo fa como o na ngai ke mamau. Ia. Ya lang ke lo aka vale angulo aka vale. Ke la ko topa sa me alo fa. Ia o popone me siringa la ko fo ngal wenga woi do. Yo ai ba. Ia le ia ke maua. Eu queria maua. Ai va fe. Maua se lo makua se fa me fa. O se ko inga ko maua. Ai. E fai for ko inga la fai ngal. Ya ele ko maua le ngo fiku kausanga e fa pe. Ngo fiku kausanga. Kai le ia malo. Lewa mawangi kausang ai la ko lo makue ea manga ia ngai seki I love you tia lo pa ku lo ia ke ma le fare kua ma le fualo I like it le pretty I like your say and your ula love you tia say fua bye merry christmas and happy new year and happy birthday Luas sepuluh walu minuto challenge ula se furu vai na le manga ia kere ngai do maku le la ko fo inga luenga o si fa manu yanga na ia toi malu ainga swinga vai le sawar swinga o me te ilo tele o tele ma fo wina
ai le tausanga te ilo wasui al tausanga sui Christmas ai suinga foto no lo ainga talo fa tatu walau tatu leina talo fa Aroma. malo se fua Ave boa. o mai Ia. oh Me guia la conte. Sek. Ba ai program. Alo ko po ringa program me lo ko ba ye. Yeah. Lo ba ko la ka pa o lo ma wa re. Ai, vai, o que popoli. Vai fa mercala si do bakua. Angale do ave ka vale. Angai do ave ka vale. Ia sa me alo fa longo vinga disi me alo fa. Ia. Ma ai program me ro su ngare ko ba ye. Ia. Kasui mo meu. Sui, ia. Kasui. Iba nga la le wa mi. Ia. Awara suya. Avaya vai pare con sui la mio. Avaya ko pa o kede ngas. Ya. Kasui mo meu. Avaya kan kai de ya po. De ngas were la langi de kire fatesa. I. Kasui bengis kan ka po. Sui la mio. Aya, sui la mio. Ta tu ti tali ai lo na ta ua. Ai lo ele o lai o keile a mio le tau sanga. O suia. Fatu mawina ia faise awala fo ile ia matu ai fateleina le fatu mawina o le ave o la ua mio lena. O se fa morianga ilisi tangata. Ea. Ai afa pe o fale tonu le ambio le tausanga nei. Le ase suinga o Christmas ia te o malawainga. Suila le ambio. Tato leina talofa. Talofa. Alofa. Kia. Malo se fo brio lita yo. Mai oele lo makua. Lea, boi kalo fa se o ko ngole au. Malo se fo brio. Le ke fa fonga mai ya. Le ai pese aku kamaki. Ia. Maloa. Ole ala por kalame. La se swinga o le Christmas ia to e malu wa inga ile tu sanga mle tu sanga. Ia wa tu mawa fa no mel tu sanga. Tu mau fa mana tu ina le Christmas la to. Sui ia le fa no mel ile tu sanga. Ai tu mau alon fa mana tu ina le Christmas a of city. O la se swinga o Christmas ia to e male inga. Alo, ma e te sidi fa ku manga. Ia, ko fual nga kaya malanga kari malanga si da fia. Ia. Ia kia uia. Ka ko mafo fau mo mua ele lofa malanga leo ko ma ele lang. So i fu kulu i male ola le fa in ka ko ala merka mi ngoi ro vai makua. Nga ke mangkua. Le lofa malanga leo ko ma ele. E a fo la on ka ko fa fo ia le lofa ile lofa. Le wingol nga upol fa fo ile lofa. Ka ko fai ku manga. Ka ko ke ka mun le fa pe ka ko ke fia ko pe. Langal vai kamingi ka ko ke. Ma ole a wo ko sil fi mo ka ko lo wa. Wala ka mai ale fa yungol langi wo. Kede fa ringa me kupu mai. O den sa se kara ku spai. O ira ka ko ke lo ai. E makau kia. A ole lo fai ole ku el kanga ka ki o ma ki kia. Ole me pakingo nga ya ole va o ma le ku. Ke le fa pe ole ado kala I ka wa ule wo fa ku ku le ku wa ko anga le lu ku wa uma me uma le ai. Ole me nga e pakingo ya ki o. Olo si sira foi fonga le ku ila ku ma la wanga I lo ru va fa fenga ya. Wa le ro le si va o ma le ku. Manga o ya ma le ku. A I lo wa ka ko mo le vai ka mi ka ko ke. Pa ma wala lo ko kuri. A fai o lo ma se sei mo lo uso ko fa finge. Ma ku o ala va mel ka mi ngi o fa linga. Yo ka ko ke la pe o ngo. Va la o yo ngi pakika. Ka mo yo ngi. Yo ko ke ala o le ri. Ya fi o mai ke riso. Wa fa la un ka sia me sa ma pu o vangu me ha penga ia la un kasi I finga ngalo maloko ma ia ka ko maua se Krismasi
manguia mar fia mai le rofo le ko le fa pe ka fanga mai su le si su a tu a fe ka sang ka lu fanga a le ko ma le anga le kristian ka ku ke manga kua i pe de me fa ngalo le mission ale ku nga fio mai le langingi wa anga le maka ngalo me nga o el ka ku faula ka ku ke pengi ka ku ke de ola mai ngilo i ola ule fa kuanga ki kia ele se o inga al fa kuanga ya nga ade nga i ka kia yo kofka yo ye pe ka fa ka fe le muri vai kede me ko ai deu sia ka ika nga ka le mawak o ka mingi o le ba ka ko nga ka la vai malonga ku fisiri po fa pe i savringa mai des furka si matinga sa wai wa me umanga ko manga ku ai po fa pe i o ngai ro le o soifuanga le ka ko ki soifuama o lai a le me ka wa e ka ko anga lo kum foi o ngo finga i ora le fa malo sikia manguia la fa so nge pia tai ya alo fatu bo lu ma inga tatu fle fo stay mo mua ya soifuia tatu vala talafa malo soifuia ya malo se fo bo io fele sa tabla o i Howard o abala inga ya ole ho ka pena sa unyo fo mo agora ya so de mana seki de lei ya ia so finangal ya elu ngai manga ka won mo ke ni tosanga ya mare ya so Christmas so ka pena kwai ole ko ngai fa maru skingo ya masefe seli o ka ko ke ngau kele mo me alofa ka mai ke mo ye ka ko spoyo ka ko fano ya ka ko kilo le quality le au ngai fanga ya me spoyo ka penga o ka ko ai ele ko kusa ya vai kai mi ka usanga le ai ka mo e lumar ka un ka so fanga ya ka ko ke budget le ya le yo ka ko ai na ma ka ko mo foi ne mu ya se so sang vai nga ne ya manguia po kalame ya manguia foi le ngai vai ya ma lo fa te iso pa ni tele ni tao o lupe matsila le sanga lala le tai lupe mat ya fa tai lupe matsila ma yo foi valo filipa lo fa foi ya te ma lainga fa pena fo ma la ya o ka se mani o fina ngalo ni tao ai tangolo e tusi lalo ma baba ai o le asita o le asa nga fa so ma yo le si o so tangata o ina ti tangolo le fa ai pe tango e fa ai le kwisi masi le o mai wala no va veva tua ina ia e ta pena e fa le kwisi masi e anga o le vanga ta pena isi fo nga tatu ainga ai a nga le fa so le si tangata ia to ina la te fa pelo mani fo ila le si fa si manatu o lo tu ala lo mai ia tau mala me tau na fai ole vai nga tau al mele le si le mele o tatu po mai o fai o lo famostino le la tatu o atu ile vai taimi ngale ai ama le lima le ulu tu lo fa fonga le tatu watu no ngale ai ama kongi lima le ulu ai ama ka ngulu ole atatu tiro tu langa fo ile ole atele ina fo ole atele ina tatu va ai met tupu ia ngale ai papakiu maftanga ia faile fa piponga ole aya ole kausami ya ale mana ia vai tu tona mai fa titi ale tu peal le sin vai nga tawa ole na o mawatu nei manatu ma fina ngalo tatu watu no tu tona faile fa malstino va ile amio le si le vai nga tawa ole swing ole tangata ile tau sanga ma le tau sanga e veo se whaamarianga le ia te tu tono lona ainga. Pe sui ala le tausanga, sui le whainumera, a ole sui ngā tā ua le nai fia matamata i ere ta mamara tina ame se tupulanga tā la mou. Ia ma tātou foi, tātou uma. E se le mana ia mo le tangata na whaale i tonu. Ai te ua orki wisi masi wa te lele sui ngolo na olanga wa iai. O mātu le nei Christmas, i lo fatu mawina pēlu na le lei ma le amio.
o mātu le nā Krisimasi sui mai le si whainu mera ua tili aina whaatuputupula ia wa avea o ia se whaataita inga tonu o le ainga, se whaataita inga le leina i ona tei, ia malona loto i whale. Ia po tama. Le la watu ole tama ia ele o tama uma te olae o tama uma o la tu tu mo la tu faiva o la tu ngaluenga ai ole tama fu ilia e tilo ia le tina ma le fana ile tu sanga le tu sanga ia e fai al me i loe na oia pe vatainga ole pia po le ava malosi e pe e mapu iai ai te wo o le si tu sanga wo ye swinga o tilo la le whanau, oka se swinga la tu tama. Te leo swinga la tu tama. O mātu le nā tausanga, e ei lare. O mātu le nā tausanga, ia, a tō tilo fo le whanau martina, wā tili ai na whai e el tama. Isi a wala maisi mea fau tu tono lo a inga ele i tupu mua. Talu mai, o swinga o le amio. Swing o le olanga. Wa iai mea sa le tutupu momo le ainga. A ua tutupu ona lea o swinga. O ila, tātou te ilo ai, le tele o whaamanianga lea tua. Ma whaalinga la ea moia lea tua i lunga le tama e manu iai le ainga. O se ata whataitai. O lea la le swinga o lo ie. Mana iai o fina ngalo na mai. O lea miu. Po le ale telo mea tātou te iloa, po le ale telo mea le whailafi mai, ma whaatosina mai, maha tupe, telo mea, ale suia le tangata. Ele ma whaifoi ona suia se mea sili ona le leito tono le ai. Ia po le tinafu, ai longa isi ainga i le vivesi. O le upu e tō iantea. A le upu moni le nā. Ai longa isi ainga e le tutupu eni vivesi, e o ainga umai whapena. Au se whaataita inga fau, se swinga fau, se amatanga fau, e tā pena i ele Christmas. Ia mal kamale o manera. E kamale o manera. E angal kamai masi e se ai e se le whaase e kangaka. E mo kwa i whamela ma kwa, se i ka hawhia kwa ingale se i whani pere ngo ve uala kwa hunu. O se ako le se pika malkar kwa ingale. Ka haso kwa ingale se i whaisinga ka omi se kasi. O so ako le sipika malamu ele ve kauyo ka se vai o so ako le sipika malkal ko nga ka kele mango ko ki ngale ka ska omi swinga ia balo faftable tatu fasoa manga ia kelingi ka ya ia o ka 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 kuskus ilalo e nga ya tatu to ma awa no ele au maua ele mafai ona fasoa mai ele tatu watu al nei tayao o se oso le leifo ile moa uia tati baba ila ta faso al paketi no le tupe tati tilo o mai ka wa mai lo ka ainga ia dai e vanga foi manai faso fa tele tatu watu mo mai no dungal tatu pakal menei tebol tayao ina o to full mal valu minuta talo tula sumaltasi awolo fatu ai no le to tele foi lantolo venga tu mangalu venga brother alo fatu kalama mal le fatua Pati meki fatalo fatu. Malo fo ia tu pito tavita lolonga, malo si fo la le ni tayao. Pabalo atu le official consul tatu malo. O fenga le malu fa le malu fa po le lua. Ia mal tatu official i mangele. Patalo fatu fo le tayao le noma tu tu le tatu titisel. Ia manisio company uma la volo ngalu due mai tono moto Samoa. Me alo fa e saunia. Leo fa na mai. O Yesu Manuia, le Christmas, ia te oi Samoa, lo atu male la lo mami, ole asau, le alo faru e saunia, le o fana umai, o Yesu le Mesia. Merry Christmas. Merry Christmas to you all and
tato maua Seke wisi masima fana fana No ainga Ina ia maua ole fia fia Lea ua fana umai O Yesu le Mesia Afio lea lipi Ilo ua nganga Ina ia tato maua Seke wisi masima fana fana No ainga Ina ia maua ole fia fia Lea ua fana umai O Yesu le Mesia Merry, Merry Christmas La Samoana La Samoana Merry, Merry Christmas to you all and Happy New Year Merry, Merry Christmas La Samoana La Samoana Merry, Merry Christmas to you all and Happy New Year Radio Samoa. Taslima Iwatomi. Amo. O le fautuanga mai le vaenga o tine mua New Zealand e whaapea. O tangata fui mu o lo o maua tatongi o le ātau fia la tau ngā luenga mo le i tūlae tasi mai le se fululua anga i le tasi i le a wauli i le aso whawai le aso se fululua o te sema i le a i tūla o le a wha atua i le titi ai le tali atu o le vaenga o tine mu i nisi o no fuanga. Wha mole wha i tete i so se ngā ioinga e ono tupu ai se mu. A wane i tūla fua i ala ngā se senga o tau mafa manatua a tūla i mai se mu o lo i fafo manonofo ai ma vala au le tasi Morisi whaamtalanga si esiane i le fireandemergency.nz. E fia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino o se tema o ke topa ma novema e luse fulu pasene o le apa uma walano e le tongi o tavale pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngā i nai e mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele i whaleolo po o whangali whapelo tātou ofisa au tui ala fua pe momoli e to foi le whaletali malo o loo e whaamautu ai ai ngā whaapitoa o iaia tātou insurance cover e te fili mai ai ina rei tupu se whalave ai olo iai le puipuinga Maratuolo iai le tātou account i Dusila pe la fosao fo i le Moana Rentals e whao ngā i le Pacific Easy pe whao ngā fo i le credit card e whaatino ai le tongi i nolo sa Morisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa valu wha matalo sanga e transfer oe i le Moana. Pe asisi ane le Facebook ale Moana Rentals o le tātou pengata whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Alofa lava au te roa. O le tala fia ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manava e le eise ngā luenga tele te whaia e au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua o le alafo fua atu i lau pusa meli ia le pusa mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manava ma wha amanui atu lo waso whanau ai o le vaenga e le leiai o le amo fua pusa ma mea whai ngā luenga mo le whaatino no ia wha ata masusuenga e tailua tausanga malafu atu se o ina e au dia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua a vave loa ma mau e susuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofia o susuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava ma whai o na wha sao ina iola a mau alo lau pusa whai loa Kau ngā la ukang whaile sa. Ma whaile snapper. Hai, i le maua e la uka. Ma whaile angai. Ke rua maua la whai ei whi. Oka, upu. Hai, ko pe tau no mai rau sa shimni sa mani.
Ia, se kau mai, o whenga whakau e koui. O le kiwi fish. Le kiwi fish, o se whalei a felesi au kilani. E te maua umai tau mawhao le sami. Susu mai i le Whaiva, Car Road, Mount Ruskell. Te tala i le ono aso, mai le aso lua i le aso sā. Mai le se fulu i le tae au. A fio mai loa i le kiwi fish, i le Whaiva, Car Road i Mount Ruskell. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuriva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamaa i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa.
Malo atu tātou wa tunu malo fa malo si malo fo sa itu to mga luenga pe ona fenga ia le ni tai fo tali tu la simultasi ona wina tu le tātou telefone ngano Britania malo to wa tai malo ngano lui As a barrow in the marketplace, Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face, and Molly sees his as she's taking him by hand. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh, yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo. Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo. In this update, a potential new escalation in the rising tensions between the US and Venezuela. Donald Trump says the US has seized a tanker near Venezuela. Large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. And other things are happening. The Venezuelan government's yet to comment. It's previously said it believes the US is increasing its presence in the area as part of an effort to depose the Venezuelan president.
Meanwhile, the developments come hours after Venezuela's opposition leader was officially recognised with a Nobel Peace Prize. Maria Corina Machado was forced to disappear after her country's disputed presidential election last year. Her daughter Ana accepted the award on her behalf, saying Machado is heading to Oslo to reunite with her family for the first time in 2 years. She says her mother is committed to restoring democracy. She wants to live in a free Venezuela, and she will never give up on that purpose. That is why she will be back in Venezuela very soon. Here at home, the government's looking to remove certain regulations on the industrial hemp sector. Regulation Minister David Seymour's announced Cabinet's agreed to scrap the current licensing regime and replace it with a more proportionate approach. The new settings would mean industrial hemp would no longer require a licence to grow or handle hemp. However, existing food safety and medicinal cannabis requirements would remain in place. Seymour says the changes will reduce costs and give certainty to growers and investors. US tariffs have proved the final straw for a major New Zealand apple exporter. Yummy Fruit Companies announced it will no longer be sending shipments to the US after last season's apples returned $1 less than they cost to produce. New Zealand apples now face a 15% tariff. Yummy Fruit General Manager Paul Painter says the US is already a tough market with an oversupply of apples. I would ship some to the US if the tariffs weren't there, but it's definitely a fading light for New Zealand while places like China are booming. That's news. In sport, play is underway on day 2 of the second cricket test between New Zealand and the West Indies in Wellington. A short time ago, the hosts resumed on 24 without loss. That's in reply to the tourists' first innings of 205. It's an NFL storyline reminiscent of a movie. The Indianapolis Colts have plucked 44-year-old quarterback and grandfather Philip Rivers out of retirement and called him into their practice squad. Rivers played 17 years in the NFL with the Chargers and the Colts before retiring in 2020. Jason Holland is returning to the Hurricanes as an assistant coach, having opted not to seek a contract extension as an All Blacks assistant after 2 seasons. Holland was previously a Canes assistant from 2016 to 2019, then spent 4 seasons as head coach before joining the All Blacks. That's sport. I'm Malcolm Jordan. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O e mo mia se fai mo limo ngā luenga o lau mauta pisi nisi po malu tāpua. Mana tua lole ma tāwanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia ma le lus ful tausanga o tautua i ngā luenga wha el tise i Samoa ma di usila dei. Wala au lole ma tāwanu electrical i le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatalano ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E ma whai fo iona e emaili i le info@matawanuelectrical.co.nz mo di si whaamtalanga. Alofa lava Aotearoa, o le talawhiawhia, ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua o le soifua, ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma whaato ngā au po tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia, e au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua, o le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma whaato ngā au ma tau whale manawa, ma wha manui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amu fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whaatino no ia wha ata masusuenga e tailua tausanga malafu atu se i o ina e au lia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave loa, ma mau e susuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofie. O susuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa i ma whai o na wha sao i nai ola a mau alo lau pusa whai loa. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ono to atorse folo mua e manuia la tau tarsanga o le hanga baa i le sei e manumalawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai i le lua iwa o Roscommon Road, Wiri, po o le whawha, East Street, Papakuda, Beverly mai i le o iwa whawhalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars.
O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afsota i mai le ono valolima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau se leni, ai sele sele e oe le manuia. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo.
Whakapalela vai pesa le Melissa whawhiwhianga mo tātou le uli. Le anga leua tātou tūla tātou i tau mawhtanga. Ia wa matafui na wha si loula i titi lalo launga rue. Ia whai walo whilima mautiu te tono lo wharwhinga ruenga. O lesi le wamakwa pisi whaasolo atoa walai lua malanga i Samoa. E toi tasi le vai aso, pe toi lua vai aso. O sala leua tu atoa i elo na malosi ngā ruenga. Ai te lori tu ala lo tatu pokalami aua vai te toi fo i mai fo tau sanga fo toi fa au ngalwe o te ma fo tele fo Samoa mana ia ma fo wale le alu te ta fa ma alu te vaeva ai te mini or kisimas ole vai te mini o lo fa fifi o lo ma fo Dale fia o lo mafofa. Ia fa pe ave taval tama. Pai di tina ia tau tatiti. Ya lulu titi. Ya vai se paka fo ile ti wo ia ti lo fa sa vidiai. Ia malu sa vari vari la nala au. Au mala o ese mai malfali. O ringa telefone o ese mai malfali. O mala ia le lo mai lo se fale ai. Ia fai si lua tau maftanga la tu ole uli. Ia uma fo ile lua fai si lua malolong. Ai mana ia fo. Mana tua tatou. Se a tatou o nei me o fatari malo. E pe ia se ilonga wongi me fa ko ilu el fa malo. Ai kanga fa kai onga. Tu sape yelo fali. Tanga fa te tongi so fatari malo. Pok le lua se lua fatari malo. O e to ina malo matu. Yang alu ole te lua no fai. O se fatari malo pe o ila lo. Po fete lua malangai. O ta fa wa. Se le manga ia momole. E lo ilo ta mai fa pe malitina ia. O le va so fo la so lua ta te oi. Ta fa fao. Tal to ina o fe ka ke ka fa fao ai. Lo matua ta te o ngai lo loi kolomento. E kala ko inga ifea. California. Lo matua kolomento. A vi dai fu e fu fa longa ko inga ia kolomento. Ia kali lo po fe ngi kolomento. Kale e fa pe inga me o California. Kolo lo makua o kolomento. Ya kwa kolomento. Oye ya vai ber ko lo makua. E va ko kolia ka fe me o kolomento. Inga la kakala fo idea. Kala ko inga ka ke wa vai koriaka. Ya ma ko for ko inga bu ngalo mea. Kalo mo ko le ka au ila lo ka fa wai. Til ka usanga o ka ngofu ngi fali. Le o ma fat kan malo ka oi. Ore ko inga la le pinga ka ngalo me fa merkalo ma ko al ko inga o fa le ko le fale. Colomeo Cumeu vale ko ke el popular ko inga wa ka mo fa kalimaro le me ai
e oi, o winga ngari tala. E ai te mi te tala no atu bo yeri swing o le ngono le si tangata. Ina ua fa te ia o ifa pe o se farkare malo e te luo tu ta fa fao. Ia ma to yo tu tala no e se mai mare fale la to. Ia lua ku le lua ngofo singa farkare malo pe kolunga yaso. Te lua e vai ma fa ngale me malu le tai au. Fa ngale te maftanga le uli. Na ia lua ngale lua tupe. La ya lua ngali lua tu ya ki lua ngofo fal ya ba ku nga wo e se var sa fa me ko ngari tipik e moi ya ba ku nga pu amakan ka makala mai ngala mu ya kalau ba ku sale mo le ko ingai wa olangona na ona wa masani lo fali o ka udole akale ka wal wa elangona ole wa masani lo fali e halu do sisi me o ka se manga te dua tal noa malua vai malua mana vai na foi sina e a fou ia e ara ngako se fat kalimalo ia pouco se fat kalimalo pe wa misir kirisi mas nei vai se vai ngamol tau sanga fou se vai ngamol tau sanga fou lan tu e vai mo ese me marfali ia la to mai foi la to e fasa sanga ila au bakivi mamonga Tapi lewat si full malai minuto China ia leju la ese full malatasi lungo le toktul video Samoa patalo fatia Christina Tanvasa malor si full now delay sangal kuis masih malpunia laba pa malo atia lentau le na wa mapu atu tonu wa fainga vai fa ngadu nga sa fenga ai alo top of takaloli Si ua o mai maletangi la tanga enga to atasi lo wa fe ai au talane a uata o tole au la pe Tamaiti
a whai te lei whaonga ina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai o lo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhai o le tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki i Samoa. Whawhai ngō fia sa o ngō so se whaalavelave. Tutongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mō lau ainga. Tō mai lau whaatuatuanga i le Samoa Market. Mō so se whaamoemoe o ai ngai Samoa. www.samoamarket.com Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo fala. Amata ni tau sanga e o luto. O whaale anga ina le atunuu o Aotearoa New Zealand i lo longa vai matangi i male a whao kapiri ele. O le ma tonu ma te meme a tangata umala. Ona o le tele nau nau.
o mea tō tino o tangata ua whaangaina o lau whanua o wala. Ua mali liu fo'i i a tangata. Ua sa ili, ma fasili pēr ma sa ili se tali, pe aisia ma sa ili se fōr pa whita uli. Whaatalo no sui o le malo, ma tangata popoto i whaalawalawe whaanatura. Ua tuse lima fo'i, solo tangata ua tua ia is tangata ia ma whaalawa tonga ma company. Ai o le tani lea a yopo, soma lua wha iwe fitu ma le pala. Ia e fasili manu mai wha, la tau te awa o mai ia te oi. Ma manu whelelei, la tau te wha ilo mai ia te oi. Tau tala i ele ele, e a o mai ia te oi, e wha amatala mai fo ia ia, o le sami ia te oi. Mai tau le pupo ngā o yopo na le ai, se poto le larolangi na mawhai, o na maua le tali e mapu i ai te ngau yo. Whailo mai e yopo, a o tātou whisili pēr, aisea i o le global warming. A whemai o le loa e manu mai wha, o manu where lei o i o le samu, le mafu anga o whaalawe whaanatu. Na whai e le tua le larolangi, ma mea uma o iai. Na sila atu fo i le tua, ua matua ato toa malelei, ma fia iai. Ai pangalea, ua whaalea ngaina e tangata le lalolangi. O le watangi maui le lalolangi le la uele ele, ona ua le tausia le lei e ona tangata. Ia e le lei, ona tātou teu mawhai le lei a tātou la pisi, ia ma teu ma alofa i lau whanua na whai e le tua mo tātou. Wa manatua ele lei mo. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuka City. Hey!
Ave lo ola ia ngā o le pese o whamai atua le pokalame le whaatawhiti fo i lea o le pokalame le mo oe. Ave lo ola ia ngā, ave o lo iau lima, ave o vai, ave lo tangata atoa. O lo loto atoa, ia whao ngā ina mo le atua malana ngā luenga. Pe au na tatu talanoa se swinga fou. Swing or Christmas. Mo moli mali fe au taua mo tātou le nei aso. Pokalame le mo oe. Ia a leua. So ne toi ma upo le nei pese mātango fie. Wani aso to toi au mai le tua mo tātou le nei vai tau mo le nei laulang. Ofo ina whao ngā ina le tua malonu whinanga. Mabalo whafte tela le tātou watunu, whafte le maftu mai, tari eina fo le whāta whita pokalame le mo oe. Ile nei aso i tono lo mauta, tono lo lawa, tono lo tāwale, lo whawhinga luenga, o whia lava. Tala ina lo loto le nei tai au ina ua e filifili. E talia le upol poto le tai au. Talia le pokalame le mo oe, whaile matau al tātou savaringa whaleanganga. Toe lua se furu maltolu minuta tala tula suma lua le te mao le tātou whatasi atu fo ilea. Ea ile... Au nang maltautua le sunga ia sasa eskienu le sunga ia tongsia. Le tātou o meka kāsa awa fo le tautuino le tātou wantino o. A whai te lei whao ngā ina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua au ngā e te tauai. O e au Maui New Zealand ai o lo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhai o le tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki i Samoa. Whawhai ngā o fia sa o ngā o so se whaalavelave. Tutongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mō lau vainga. Tō mai lau whaatuatuanga i le Samoa Market. Mō so se whaamoemoe o ai ngai Samoa. www.samoamarket.com. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O ro whao pe le tātou whapitoa nao le lima tala tutongi pe ai whao ngaina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. O lo avano fo le tātou direct transfer. Te posi mai e lau tupe le tātou account. Ma whamoni eina fasiri lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tungi no pidio le vai, moli, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation. Po le Samoa Land. Pa so se au tanga Samoa. O lo pa whai na whaatino uma i le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua whaasoponia so se vaenga New Zealand o tātou lala. O lo avanofo o tātou ofise tolu o Tara o Tāhuhu Mamangele. Me wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. Me wha sawa i lo taimi. Ai sidi ona wha sawa i nau tupe o taunga tāle penisini. Mō nisi o whamtalanga bala au le o varusa lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mamori Samoa. A whaiwa umala dei tau sangai tele i malanga i Samoa. Ua saunia nei ala DigiCell se awanoa i teo no manumalo ai i se pepa malanga matoifo i mai i Samoa ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whao ngā lavo le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand po le lima se lautala Australia pe silia tufoi i le mai cash o le tuka inga i Samoa. O le mawale o le awanoa i le se i le aso mua te sema ma le se i munumuli le aso limo Januari. E ma whaifoi o le e angawaa i le se i pe a lafo se top up tolu tala New Zealand, po le tolu se tala Australia pe silia tofoi, molo a inga i Samoa, e ia inga o le nei whaapitoa. Marui e tele aso fia i ainga umo Samoa. Alofa lava Aotearoa, o le tala fia, ua whaiti nei tausanga mai leona se fulu lima se fuval tausanga le matua le soifua, ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manava. E le eise ngaluanga tele te whaia, e au lia lo le lima se fuvalu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua, o le alafo fu atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha atonga au ma tau whale manava, ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le whaatino no ia wha ata ma suenga, e tailua tausanga malafu atu, se i o ina e au dia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga, ma wha atonga au po tau whale manava le ka nese le amatanga, e ma whai o na tonga whitia ma le manuia, e le aise tongi, e vave ma whai ngofia. O suenga ma wha atonga au po tau whale manava, e ma whai o na wha sao ina iola, a mau alo lau pusa, whailoa. Awa ua whanau mai mo i tātou le tama. Ua whoa ina mai mo i tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fo i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau.
o le alii o le file mu. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whasoa le nganga modi o le Krisimasi. Whasoa mai i au lava o pule a nganga o le Krisimasi pe usu sau pese pe whaifo i sau solo pule lava o e. Pu e mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i temi whaatulanga ino porkalame teitasi. E maua ilo wa manoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi o le Krisimasi ia tātou whaatawa ina le Krisimasi lona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo na Krisimasi. Pei o na whinangalo lo whai le tua e fua e mai lona tali e tua tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo i tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu maleivo te sema. O le awhatau nuu se i leso se fulu maleivo te sema le porkalame o le maanu o le taeao. Ona nei tauvanga ua langolorina ele o Dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pulenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Y'all know the name. DJ. Dang.
E ala le ua to es fulu minuto tala tula sumale loa ai o maua loa te mai te lo fa malu le po. E ala suka toki si alo fata si mai nunga tau tula nanga tatu o meka kasi nei foi vaenga o le tatu po klame. Wa fo le tau no tatu wa tunu fa ta fitio ana tiute mona faiva. Ile ne fo ia so tala fata si my friend, uncle, auntie. Talo papa. Talo selava. Yo, wa mai oi papa. Ma ia fa fe kai auntie o ama your grandma. Le Seku e kalo fai. Wa kai vavi. O wa ama do fa ka fa. Kalau ini fia mo ni mea, yo. Kalo fai. Kali la banki ni venga, yo. Ta malosia. Lo alo sai, au ke fa vai lo vala winga, boi loa. O le kasi le Josefa le malolo le. O voi ka ko pe o Josefa le sa le ina le pepe fo ma le fai lele. Yo o se Josefa le lei. Fa malulu ko ke tia. Amo mo ideo se Josefa. Oh. O tongisia. O tongisia. O Josefa de Lei le samo mai te po Josefa pale. Se le Josefa de Lei, que le Josefa ko lua Maria. Le kinga o pepe o pepe nga fanga o mai le Mesia. E a que le fi Josefa. E sometimes te fi Josefa. Ah. Oh. Oi pe ye itse si Josefa nga ke roanga, mas si Maria. E aí o Josefa ngalo que kalango kuai. E a fa pe yesi yo e a fa pe yesi Josefa mas si Maria mas au Maria. E a ele ai dai do nga. Be ai le nga Josefa lo que pica Josefa foi le be ai le malu. Josefa foi le be o man. Oi le ai da e si. Josefa nga. Ya. Ele kalango ku Josefa, ele kalango ka o ia Josefa in fala au. E Josefa. Josefa le malu. Longo le Josefa. O Josefa le malu. Ia mana tua fo ia ele leitele ia Josefa le malu fo ile i baila avol ma fo sau. Ia. Algo di sala belabe. Potonga fiti ele a fo Josefa le malu Josefa se ia tonga mua. Na algo chino. O le vai po. Mai hasta tolu ai fala algo le a fo le ma fo sau. Mo amata ngalo fe me ya tonga mua la to ia. Ia sa o le lei. Ia ele o Josefa la nga o Sefa. Ese ayo ese Josefa, ese Sefa. O Kepa. Io. O Sefa. E mo wakula mo mali pa apa Josefa. Oh. La ocupa na aula nga. Mo kai doa. Ya? Mo ei doa. Kai do ya oi. Ia le mesi danga ku ke lor ku au Josefa in fala au. Ia mesi danga ke manguia. Wai loa Josefa. Le ai ke le in fala au. Oi. Na kasela para au le in. Ah. Koko mawalunga por koko mawalalu. El koko fa. Balas tagi. Makaya kiyaso. Ya balon tawa tai, balon ngadui. Ese do au di lady mere kedo wala valu la fofonga fifia wala vali e kali me kai karngias. E uia ngari manga kokongi lo kala fu McDonald anga ke fia o ye. Ke fa sanga McDonald war kokongi ngai kala fu sir ko sanga fo. Yo me na ko pen fa pasi. Ya. Ini berarti tano. Ele o nome si fa esi o fare kuanga ke sa ai McDonald nga. Ya ai misi. Ia na tatai mi la foto nei tai ao. Ia ilo to to. Kere me ke so yo le fa ya. Tai sunga futebol tai no tapo kala me ti mai. Ia mola no fa au fo do me kans o a ko an pasa longa pa business. Ia fa talo fa tulava tu si leva ke lava mal fa lalo de o tatu tu pelin lava Samoa.
Amata mai lava mau tele ia se pa ia lava se titi. Pa malo se fu mavia fa malo ta watai. Pa malo fa lau mavia Samoa ia. Mana tua mai le aso na fua. Lenga te atu ne lenga maka ko promotion fo lea. O lau pe meni o lau ta vale pe afai te mingi so ta vale mai do make cars. Ia lau pe meni mua fa to tongi ia maki. Ne ia match. Tu sarai le pe mingi le masinga ngai o te tema. Le se pe mingi yang wali. Le se pe mingi ya Februari a fa pongo pe mingi mua ia March 26 the first payment. Mana tua foi la le fatau sanga lea e mato te ta fo e mato te tau sia elo a se tau tongtongi. Remember o lea fo ile estalaino la ta vale po de recho e fatau sanga e fai fu e tatu company. O le servicino ta vale o servicino ta vale fatau sanga fai fu e tatu company. Pa penga fo le fainga le mo na fitness e fatau sanga man tua tatu special kismasi. E o la solusu malfa fa ngata lo ile tatu fatau sanga lea. Mana tua awan ngalo le tatu fainga mealofa. Lima selau tala fainga mealofa ki masi la toia pa talia la total sanga. Taini ko kanati ai beta vale mawala lima selau tala. Ya e se tatu refer fee e a fe lima selau tala so se ta vale e lua fe refer fee o ata to ki apu. Ya faile fa po fola e fa numero bra te le nga fa numero le fata o sanga. No moli e lima to sanga e ko ka faile ko kanati ta sai nil ko kanati. Ya mana tua mai. Ia fata o sanga la ba e mātou tābale. Kusa e mai por fata o sanga koe kasi tau sanga tu toe lau sa. A re tau sir tātou fata bale lau asita o tau tongi. Ia mana tua fon pe mengi mua, ia maki dusu manan au tābale, kele tābale fai lau kikiringa. Tātou family band, commercial band, papel tātou mini band. Kako family band, amata mai lava, ili te pulu lua no foa, se pulu tasi, te pulu, male iba. O tātou mini band, amata mai lava, tai hitu, ma tai bangu no foa. E tātou SUV lava poa, CX-9. CX-8 o le Holland Trail Placer o le Toyota Highlander o le Mitsubishi Outlander. So tele tavale faila pipilinga pesu mai tele foi tatu SUV hybrid cars tavale el kise se pela o selin wa foi fa tangango tupe foi lele wa foi to single ainga tulanga pa pe. Tatu piki apu for Rangers Toyota Hilux Nissan, le evolutions ko Nissan Navara, o le Mazda PT50, o le Mitsubishi Triton. O tatu tabale nga le tono tatu lo toa, four-wheel drive, le kele o tatu tabale. Ya nga tabale i me fo inga foi le mtapanga, tafaonga, mamalolonga foi maki singa i ainga me mama, tabale tono ai e nga i long distance mitulanga papea. Ya nisi tulanga te fia sila fia, le tatu o tatu fal tabale. Yes, sumai matala mai an Samoa i le lua selau Kemeni Stripe ina i papatoe i manukau, lua selau Kemeni Stripe. Pai koe nai bala au mai tatu landline, ole oiva lua fitu, lima balu tasilua, oiva lua fitu, lima balu tasilua. Ia pala ke fonta bea ai, ole olua tasi, pāfituono, lima vātasi, olua tasi, pāfituono, lima vātasi. Manu e tele faso sanga Samoa, ia, pamania le tua. Ia fai valo ki lima te tia moso tinangalo ia awa lama to tuino tatu atinu ia mo temnei pato papa se ke roso a ke tia malo wa te tele to sia mo tari pote nei foi temi o le tai o le nau fa fonga tatu atinu au langa mo te tuolo songa tong sia valo wan le olu tasi fa fi tuono lima fa tasi olu tasi fa fi tuono lima fa tasi tatu felo le aso tai au to lunga to tuola langa te tia le foi vai ngoleso ia mo mana tu sa fa fi fieno o inicio tatu musika fa fianga mo le to tuino le tatu atinu. Dia to kalame male to fai fonga mo se man Francis Jane ia fa o tatu to tuol vede samo se paiste melo le so ai manuia lava singa le yaso soifu mai manuia. Samoa wa ule ne yoka spitialo a wale suia ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa Vevela
O mawhai na awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalo whaero tātou watino o whaatawhiti o le ngā ruenga o le nei vā yaso tala taulo ngolongo o si mai alau whaafonga. O taria nei le tālo sanga sui whaasara lau. O le polokalame le maoto vi inga I sini Australia. E tu ua ai tau urumanga le whaamsino ngā Samoa. Ai malanga atu I Australia e peo na safina wina e le lalo ia. Le fio ngā whai malo matu mua Matthew le misio lea tālo sanga. O le salulu le nei vai aso na umai ei lea wha ai unga le whaamsino ngā wha I tu malo. I le mafu anga. E le eise la matianga o le tu o Samoa e tole a fua sai a tole a fua. Ma ai nu ilinga noa sa wa inaya. E peo na safina u le lo ia leo leo. A whai e talia le tālo sanga le nei, e le to e fo I mai I la ua I lo tātu utanu a wano la whaamasinonga. O mausatu ina atu e le lo ia sui whaasara lau. Wa io e le whaamasinonga I le na whaai unga. O tole a forma ai nu ua ni tangata e tali tonu ina, e to e fo I mai, e tali I o la mori yanga. O Januari o le tausanga fau, e to e malanga mai ai se mata upu tau whaamasinonga o whanua masuafa. E pei foi ona sa malanga mai ai le masino November. Ai tau fi ai e leo leo I monianga o le whaia leo whaasara launga tau whaaleanga I lunga o le lapor kalame. O le matala ia senga o le finangalo o le whaamsinonga, ma tuu awa noa ia sui whaasara lau e tuu airo tātu utanu, ai toi fo I Australia lo whaamautu wai mo nisi o fuafuanga tāua. Wa whaia ai male ai inga e whaamauti no airo la fo I mai, e whaawau o na sue o la monianga. O le ai inga, o le tutongi o le tailima awhi tā la le tangata, ma le isi ta I se furu afe le tangata I leo fa inga tu whaatasi, e tolu se furu afe ta la. E fito a mawhai o na malanga ese ma le atunu, pe a maea o na tutongi mua leo fa inga o tupe, lea e ta ua o le surety. O le masino I ulai o le tausanga fōrua o luono, wa whaatulanga e wala wai mori maua leo. Ai o lo te ena uma mori anga nei e sui whaasara lau. O se tasi o ai inga ta ua le whaamasinonga, o le tapu pe whaasa leo na toi whaia le polokalame o le maoto vi inga, I so se awala o so ta inga se ia o, ina mai o na sue ina morianga, ma au mai se wha ai unga le whaamasinonga. Na maua se whina ngalo le fionga to le a fuasaia, ina ua mai a o na lau lea wha ai unga. Mo lea le, inga marwaftai tato ta pausi le langi, ia mea umalava na papena fuafuaina, ia watali mai fo I le tato, Nangang fia mo nangang whaftai mo mori ai. Tapua inga fo yo Samoa ai. Te lona nei mtapu. Yo fia wharongongo mai umasi o tātou atunu. Ia le o tātou mo mai lei unga whamsidonga. Ia o lea whapenana mato atu I Australia. Ia toi foi mai foi le whau whamsidonga. I les foi o whamsidonga I lumatu. Ia te puari. Ia e whapenana ia yangwari. Whainga yangwari. Ia mato se so o tātou whamsidonga. Se o ia whaftai mo tapua inga. Taifu morfisi. O le tutu unga le male ai inga I tupe ia toni ai te rua le I tuwa le tunu o ia se tūlanga ngā whatia fōi ma whaisi umi o rua I nei. Ia te tai tonu wa mai anta pena ina ia tūlanga tu sa morfisidi. Whawhi tutu unga le wa mai e tuwa I lalo tūkalame o mauta vi. Ia le tūlanga nai le se me whapule nai o le lava wa ia I lava ia te tai tonu lava e tātou whamoe moe pia o nā re I le vāenga tāua le pōkalame. Ia o le awhia si le whia le atunu. Ia o sa lava matulanga o mai whamisnonga e tāua tātou staia. Le tasi o sui whaasara lau o le maoto vi inga, le fionga tole a foa sai a tole a foa. O te ena le sui whaipule o a ana lo fitasi, le fionga le minstau whaamasinonga le tō whawhesolai a pulu tusi upu tuinga mala. Morianga e lima ua whauru atu le whaamasinonga whaitu malo. E mafua mai tāpenanga o le palo ta tele ia ukuso. O morianga ia e wheso tai tua inga lo na ave o tupe ma tāu mafa. Ma le whaio whaasara longa whaatosina I upenga ta whailangi, I se awala soli tūla whono. O lo fina wina ia tua inga o ni morianga ia inga o le tūla whono o soli ngā tūla whono, le Crimes Act, ma a wha maunia e ma whaio le nofo salai I le whalipui. O le wha awau na sue ino ia morianga, ona ua wha maria ina le wha amsinonga, sa wha uruina le tangi le neima morianga I totonu o le tōrus furu aso, talu mai le aso lima o se temma na wha asida sila aloa I ai,
le whaamaoninga le au mamalu o le malo, o sui whai pule na manu malo mai le palo te tele ia au kuso. O whaatulanga nei lao le as furulu o meo le tausanga fōu, e su e ai mōni mau e se furu ma le tolu a le tutangi. Lea o lo whaamawinai le suafo se matai mai le nu o vaiusu, le tō whaurungia matau matawheo, o se tangata paloto le tu malo palota o whalea talua. O le ali lo ia mai se ofisa lo ia tu totasi, po se private law firm, le sunga ya Alex Sua, o lo fina wina morianga, ai o le tamaita ilo ia mai se isi foi ofisa lo ia tu maonti, o maunga Precious Jang, o lo tau veina le te tee, a le whaipule o a ana lofi numele tasi. O le langona masani pe au i teime o kirisimasi ma le whaai unga le tausanga. O le wha mao popo ma toi tu whaatasi le ainga, o se e kale sia ma se nuu, ai mai se lava pe a whai ua tere ni tausanga, o fe furi tu ai, tere fo i tausanga ua le toi whero ai, ona o mafua anga ese, ia po ua malanga isi atu nuu ma wha mautu wai. O le fionga le aki e pikopo le te tai o le kale sia katoliko o le puri anga Samoa pia, o se tasi o tamatuai o le kolisi o Sanele moa. O ia leo lo taula mua le wha mau pupoina o le mafutanga tama matene tuai, o lea kolisi le kale sia katoliko. O se tau mawhainga e peo na wha iloi se pepa o wha mtalanga. O lo au tū le toi tu wha ta si o whanau na o au ina i Sanele, ina ia toi maua le mafutanga e ngālu lue wha tasi ai, a wase manui o le kolisi. O le tausanga fau e toi fo i eide kolisi o Sanele, i le mafutanga le malisi, ma o se fuafuanga ua langolongo ina le totele. O whaali ai le teitei whono mo se teimi po le interim chairman, o le mafutanga Sanele tuai le fionga aki e pikopo mo sese, Vito Lio Lui. O le aso se furuvalu le masina nei o ste sema, le stofi leo le vai o se fau e whai ai se tali ngā sua le afiafi, po se tina i le no fuanga le St. Therese i le uvaa le tō whama mao. O se whaata singa le ato e whero i ei tama matene tuai, sa onga i le kolisio Sanele. O se awa noa le ato e fausi aiso tanga wāwāla lata, i le naunau ta inga, i ato e maua le langona ngālulu e whaatasi, mo le toe una i o le kolisi se tūlanga siri o na le lei, ma maua lunga. O le wāla au le aki e kupo i tama whanau uma le atunuu, i la tōna whaafai lele leo langa o ina i Sanele, o le teimi le nei o toe tu whaatasi ai, e pei o lupe sa vau ese, ai ua toe fui whaatasi. E leo solo muriri mtanga aruenga o leo, i le wha ngā solo o lātou por kalame ua wha o ngai au walau wha asara launga, wha pēr whero inga ma utalawau ma e kālesia, i le mamoli i ai o le tāla inga le matautia o le tango fia o fuala au wha saina. O le whai atu le ai i fuala au wha saina o le mautau avelea, o lo au tu i ai le por kalame le mtanga aruenga, o lo moli mawina i a lātou wha asara launga, e pēr sa āmatai mo le teimua mua lea tau mawhainga le masino o ke topa, o le tausanga nei ma le wha moe moe, e se fururua masina e wha ngā solo ai. O le tau la mua le mtanga aruenga leo leo whare pui ma le toe fuata ina, i le whai o lea por kalame ua tūtu ai ei foi ma le mtanga aruenga, e mata i tūla na au nanga mai le tango fia whala au wha saina, e peo na iei se whainga wha vai o lo te pena. O le wha tau o lea tūlanga, mo wha mautu i le wha ilo ai e le sui komisina o leo leo se li ponti, le wha malo lo se leo leo sinia, ina u wha maonia luna wha o ngā le la au wha saina o le maruana. O le isi ofisa sinia u wha malo lo, ono o le tangofia o le ava malosi.